بغلا قام قرايو كم እግዚአብሔር ክትኮኑ ኢኹም ምሽልዋ كم እግዚአብሔር ክትኮኑ ኢኹም ካበይ ካብ ደገ ናይ ሰይጣን ስራሕ ኩሉ ግዜ ካበይ ማለት እዩ ካብ ደገ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ كم እግዚአብሔር ኮይንኩም ኢኹም ማለት ናይ እግዚአብሔር መልክዓ ኣለኩም ናይ እግዚአብሔር ጽድቅ ኣለኩም ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ኣለኩም ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ምክንያቱም እግዚአብሔር ጎደሎ ነገር ሰሪሑ ይፈልጥና ሃሌሉያ ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ሙሉ ዝኾነ ስራሕ ይሰሪሑ ዘሎ ልብሲ አብራ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 እቲ ካብ ናይ ትገንሸል ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዓይነት ልብሲ ዝለበሱ ጻድቃን ነይሮም ይብለና ምሽ ሻሽ ጻዕዳ ዝኾነ ናይ የተልባ እግር ይልዎ ካልኛ የተልባ እግር ልብስ ለቢሶም ነበሩ ይለና እቲ ናይ የተልባ እግር ልብስ ከዓ ናይ ጻድቃን ግብሪ ይልዎ ናይ ጻድቃን ግብሪ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ በክርስቶስ ኢየሱስ ተዋሃበና ጽድቅ ግብሪ ኣለዎ ማለት እዩ እንቶ እንታይ ተኸፍትሉ ማለት በኃጢአት أنا حقيقتني أنا زي ربحيلو ويكا بناي قلت إرقام هايكو يرام الله مالتي أين تخفتلو بناي قلت إرقام تخفتلو مالتك تتعطيك هذا لها ناي قلت إرقام ويكا قوت لها مالتي نبقى مجزيابي هيرك قرب كم زي خلسلة تحسبي خات هاديمو تحابيهم سالسايك دمس بسمت أخا أنت هايكو ينامي المتحف قدس فريحو زخونه يكون فرحيا بهوت كاي قاط مكالله تخوي نات كاني اندرستاند اجا منبر نا እግዚአብሔር ፍቅር ይተለወጥ አሚ ቅድሚኡ ኤክሰርሳይዝ ናገበርኩ ንጎ ተሲ ኤክሰርሳይዝ ገብር ነበር እንዳጎ ይኹ ዝኾነ ገደል ነገር ነይሩ ንጎ ሰዓት ሓሙሽተ ገደል ካብ ስለዚ ነበረ هو ጉድጓድ ነገር ነይሩ ኤኒዌይስ እግረይ ናባአቲት ተገመድ ይዝባል ቆማይ ዳሕራይ ኮንፈረንስ ስለዘለኒ ከይደ ኮንፈረንስ ክደርስ ስለዘይ ሓንከስና ብልኩ ሓራይ ስራ እንታይ ዳውን ጋግር ካይ ያው ተገመድ ስፖርት ኤክሰርሳይዝ ናሰራ በኢየሱስ ሰይጣን እኮ ይል ራስ ሰይጣን አይኮን አኔ ሳሚ አይኑ ስለዚህ ሳሚ አቲምበር ሰይጣን አይኮን ሰይጣን ሆ ሰይጣን ጉድጓድ ከተወነ ይገርማል ስለዚህ አብዘ ፍጥረት ክርስቶስ ኢየሱስ ተገለጸሎም ቦታታት ትሪኡ ሁሉም ስፔሻሊ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ትሪኡ ሁሉም አብ ፍጥረት ክርስቶስ ከግለጽ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ አብ ምዕራፍ 3 ግን ክርስቶስ ከግለጽ ከሎ ትሪኡሉ መንገዲ ብናይ አዳም ውድቀትን ብናይ ሔዋን ውድቀትን ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ከአ ግለጽ ከሎ ኢና ንርኢ ሎም አንተ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ሰባት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ክሪኡ ከሎ ናይ አዳም ውድቀት ራእዮም ዝሪኡ በዚ ውድቀት ምክንያት ዝመጸና ነገር ከም ዘሎ ሁሉ ሰብ ዝሰማማዑሉ ነገር እዩ ወላ ሃይማኖተኛቱ ይኣምኑሉ እዮም ነገር ግን ኣብዚ ውድቀት ውሽጥ እዚ ግን እግዚአብሔር ዝፈጸመልና ምሕረት ከአ አሉ እንታይ አሎ ምሕረት አሎ ክብር ንየስ ይሁን ምክንያቱም ብዙሕ ግዜ ሪኢኹም ኣለኹም ብጣዕሚ ዝገርመኒ قدم أنا خير رد أن مالتي آدم لك عب إيدن جنة مسودقة እግዚአብሔር በአዳም ተበሳጪ ውጸልይ ካብዝ ገለመ ለይሉ ምሻለካ ፈራር ህሰጎጎ ኢዝ መስለኒ ወላ ብዙሃት ሃይማኖታቱን ኮሚሎም ሰብ ይሆምና ምሽ ኮሚሎም ነው ሰብ ይሆምና አይኮን እንዴ ካብ ኤደን ገነት ታይገሩ ተሰውይጉ እቶም ናይ ቀደም ሃይማኖት ፍላይ ጭራሽ አብሰማ ካብ ሰማይ ተደርቢዩ እምዝብሉ ምክንያቱም እቲ ናይ ቀደም ሃይማኖት ኤደን ገነት ሰማይ ከም ዝሆነ ገረም ነጊሮምና ግን ካብ ሰማይ አይኮንም ተሰውይጉ ካብ ሰማይ አይኮንም ተደርቢዩ ኤደን ገነት አብዝ ምድር ያኔራ አብዝ ምድር ከምዝ ነበርት መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ገይሮ ቀሚጥናሉ ካብ ኤደን ንገነት ከሰተማ ይወጽ ነይሩ ኢልና መጽሐፍ ቅዱስ ምሽ ዳህራይተን አርባዕተ ሩባታቱን ርኢና ያናቅድም ሕጂ ምልክ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ሕጂ ህሪዮ ኸልና እቲ ኤደን ውና ምድሪ ነይሩ እቲ ገነት ውና ምድሪ ነይሩ ኣብ ዝኾነ ቦታ እዩ ነይሩ መብዛሕትኦም ሰባት ዝብልዎ ነገር ኣሎ ሕጂ ዘላ እስራኤላዊ ከባቢኣ ነይራ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ በብዛሕትኦም ከዓ ኖ ባቢሎን እያ ነይራ ታ ሕጂ ዘላ ባቢሎን ኣብኡ ከባቢኣ ነይራ ምክንያቱም እቲ መጽሓፍ ትጽማዕ ከሎ ኣብ ከባቢኣ ትብል ግን ርግፀኛት ኣይኮናን ዝሮ ዝሮ ናብኡ ከባቢ ናባና ከባቢውን ኣይኮናን ናብ ምስራቃውያን ኣከባቢ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ናብ ቢልሳ ኣከባቢ ዝኸውን ዘሎ እቲ ዋና ነጥበይ ግን እንታይ ክነግረኩም ደልየ ዘለኹ እታ ሓሳበይ እግዚአብሔር ኣብ ኤደን ገነት ኣዳምን ሔዋንን ፈጢርዎም ዳሕራይ ምስ ወደቁ ክወድቁ ከለዉ ካብ ኤደን ገነት ክሰጎም ከሎ እንታይ ኢና ንርኢ እንተተባሂሉ ናይ እግዚአብሔር ምሕረትን ፍቅርን ኢና ንርኢ ሎም ዓንቲ ማለት እዩ ጎይታ ይባረኽ ናይ እግዚአብሔር ጭካኔ ይኮና ንርኢ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ክርስቶስ ብምንታይ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ብፍቅሪ ኣምላኽ ክግለጽ ከሎ ብምሕረቱ ክግለጽ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ እምበር ናይ ኣዳም ውድቀትን ናይ ሔዋን ውድቀትን ጥራይ ኣይኮናን ክንርኢ ሎም ዓንቲ መጽሐፍ ቅዱስና ምክንያቱም ከም ዝበልኩኹም ኢንላይትድ ስለ ዝኾንና ሕጂ ዝበርሀልና ብርሃን በቲ ብርሃን ጌርና ኢና ንእግዚአብሔር ክንትርጉሞ ንፍትን ኦፍ ኮርስ እግዚአብሔር ኮንስኮንሳስ ተዛረቦም ነገራት ኣለዉ ድሕሪ ውድቀት እንታይ ከም ዘጋጥሞም ነጊርዎም ንኣዳም እንታይ ከም ዘጋጥሞ ነጊርዎ እዩ ንሔዋን እንታይ ከም ዘጋጥማ ነጊርዋ እዩ ኦፍ ኮርስ ጀጀሩን ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ጻድቕ ፈራዱን ስለ ዝኾነ ጀጅመንትታት እውን ኣለዉ ነገር ግን እቲ ጀጅመንት ግን ናይ እግዚአብሔር ጭካኔ ይኮነን ዘርኢ እቲ ጀጅመንት ናይ ዝኾንዎ ኮንስኮንስ ውፅኢት ይነጊርዎም በቃ ትኾንዎ ነገር እዚ እዩ ዝኸውን ኢልዎም ነገር ግን ኣብኡ ከለና ከዓ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ምሕረትን ካብ ናይ እግዚአብሔር ፍቅርን ወፃእ ከዓ ሓደ መሰረታዊ ነገር ንሪኦ ነገር ሎማ ዓንቲ እንታይ እዩ ኣዳምን ሔዋንን ምስ ወደቁ ተስፋ ሂብዎም እንታይ ሂብዎም ተስፋ ክብሪ ንየሱስ ይኹን ተስፋና ከዓ ብክርስቶስ የሱስ መፅኡ ኢና ማለት እዩ
ስለዚህ እቲ ተስፋውን ክርኤና ማለት እዩ ሶ እስከ አዳምን ሔዋንን ዝወደቁላ ወዳደቃ ወረድ ብዝሓለፈ ተመን አታሊልዎም ከመይ ከም ዝወደቁ ተዘራሪብና ነርና ኢና ሎማ ዓንቲ ካብ ቀፂሉ ዘሎ ሓሳብ ክርኢና አይቲን ቁጥሪ 6 ኢና ዘለና ቁጥሪ 6 እንታይ ዝብል ወዳይዝ ደው ዘበልናላ ቦታ ማለት እዩ እታ ሰበይቲ ድማ እታ ኦም ምብላዕ ጥዕምቲ ንዕንቲ ኸኣ ጽብቕቲ ጥበብ መሃቡውን بمهاباون اتبهج كم مخانا رأيا رئيا كاب فريئة وسيدة انت هاي قبرتي بلعت يقولنا أبزن تاي رئي يرد أنا مسيلكم قد دايت زراي ما يقول لو ما عندي صوصنا حساب كزارة وزد لنا قرن تايو نايز عالم طبب كابزي تبقى شمتي أبز عالم زلو حجة طبب أبزي أزلا أم لك مس بلعت زلو طبب اتطبب انت انت لكمني اتا أم مس نمنتايلوا نمبلعت عمت مش نعين تخا صبغتي طبب بمهابون اتبهج كم مخوانا تبلك على طبب نايز عالم طبب نايز عالم طبب انت يمثل نايز عالم طبب كاب دغز جمر هيوتي ناي እግዚአብሔር طبب كا كاب مننت كاز جمر هيوتي بكريستوس ኢየሱስ نحنا مس امننا ቀጥታ እግዚአብሔር ናበይ ወሲድና ናብቲ ተከክለኛ ዝኾነ ዝተፈጠርናሉ መንነትና ይመልስና ምሽ ናብኡ ክምልሰና ከሎ ከኣ ብምንታይና ተመሊስና ተተባሂሉ በተናይ መስቀል ጥበብ ኢና ተመሊስና በተናይ መስቀል ጥበብ ማለት ከኣ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ማለት ናይ ክርስቶስ ወንጌል ክርስትና ናበይ ዝምልሰካ እንተልካኒ ናብ ውሽጢ ዝምልሰካ ህይወት ካቤት ጅምር ማለት እዩ ካብ ውሽጢ አትጅምር ናይ ዓለም ጥበብ ተኮይንኸ ህይወት ካብ ደገ አትጅምር ብምርአይ ዝመላለሱ ብምስማዕ ዝመላለሱ በዚህ ደጋው ዝኾነ ዓም ሓሙሽተ ናይ ስምዒት ሕዋሳት ዝመላለሱ አዳምን ሔዋንን ግን በደጋው ዝኾነ ብምስማዕ ብዝርአ በደጋው ነገር አይኮኑን ዝነብሩ ነይሮም ብምንታይ ዳ አይነብሩ ነይሮም ተባሂሎም እግዚአብሔር ብዝፈጠሮም ተፈጥሮ እዮም ዝመላለሱ ነይሮም እግዚአብሔር ብዝፈጠሮም ተፈጥሮ ዝመላለሱ ከለው እንታይ ነይሮም ካብ ደገ ዝኾነ ህይወት ዘይኮነስ ካበይ ነይሩ ካብ ውሽጢ ነይሩ ዳሕራይ ግን ምስ በልዑ ግን ካብ ደገ ዝኾነ ህይወት ክመርሑ ምዃኖም ክትሪኦም ከለኹም እንታይ ኮይኖም ልክዕቶኦም ምስ በልዑ ጥራይ ምዃኖም ፈሊጦም ይብለናምሽ መጽሐፍ ቅዱስ ዝዛረብ ከለውን እግዚአብሔር ናብ አዳም ክመጽእ ከሎ ጥራይ ምዃነ ይፈሊጠ ሃዲመ ኢልዎ ጥራይ ካብ ምዃንካ መነጊርካ እዩ ጎይታ ይባረክ ባህላ ባህላ እንታይ ማለት እዩ ክልተ ነገር አሉ መንነትና ካብ ደገ ክንደልዩ ከለና ናይ ዓለም ጥበብ ይባሃል መንነትና በክርስቶስ ክንረኽቦ ከለና ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ይባሃል ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ባህላ ቋንቋ ራእይዎ ከም እግዚአብሔር ክትኮኑ ኢኹም ምሽልዋ ከም እግዚአብሔር ክትኮኑ ኢኹም ካበይ ካብ ደገ ናይ ሰይጣን ስራሕ ኩሉ ግዜ ካበይ ማለት እዩ ካብ ደገ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ከም እግዚአብሔር ኮይንኩም ይኹም ማለት ናይ እግዚአብሔር መልክዕ ኣለኩም ናይ እግዚአብሔር ጽድቅ ኣለኩም ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ኣለኩም ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ምክንያቱም እግዚአብሔር ጎደሎ ነገር ሰሪሑ ይፈልጥና ሃሌሉያ ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ሙሉ ዝኾነ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ ስለዚህ እቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰርሐልና ስራሕ ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ይዝደል እግዚአብሔር ክንዝክሮ ኮይናዮ ከም ዘለና ተፈጺሙ ከም ዘሎ በህይወትና ካብኡ ጀሚርና ህይወትና ክንትርጉማ ይዝደል እግዚአብሔር ሰይጣን ግን ክመጽእ ከሎ በሃይማኖት ከም ዝበልኩም በቀዳማይ በተመን መጽእ ከም ዝነበረና በኤደን ገነት ሎም ኸኣ በሃይማኖት ክመጽእ ኸእል ብነብይ ክመጽእ ኸእል ብፓስተር ክመጽእ ኸእል ኦኬ ና ሩሑ ኣይትኺዱ ሓራ ሩሑ መሃዳ ኣይኮነን ዘለየካ ኣብ ጥቓ ካብ ዘሎ ሰቡን ምኽሪ ክኸውን ማዕዳ ክኸውን ኸእል ዝመጸካ ኣብ ጥቓ ካብ ዘሎ ጥዑይ መሲሉ ክምዕደካ ከሎ ዘይኮውን ማዕዳ ምዒድካ ዓይንኻ ከፊትዎ ርኢኻየ ዘይትፈልጥ ማዓት ጉዳት ርኢኻ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ገዛኻ ኮፍ ኢልካ ሻሂ ቡን እንዳሰተኻ ማለት حما زخونة كونسلينج. That's why نحنا سباز معدنا يكونان باستر زنقرنا ونا يكونان وينبي يستنبيلنا ونا يكونان نحنا بكريستوس زخونا يينا هاللويا. That's why متحفظ نمهار زلنا خابز نمهار عبيد مرتلو بكريستنا. انتهينا نمهار. أدامن هوانن كاب دقة هوتهم كدولي مسجمر وديقام ودكات مالت منت كاب دقة مدلاي مالتيو. هاللويا. تخكلني هوت مبرحة منت كخابوش تمركاب مالت. اتعابي زبلت بكريستنا زلو تمرتنا خاب كالوت هايمانوت فري زبلو مننتك بكريستوس مركاب مخنياتهم عالمنا ايدنتيتي كرايسيس اغاطي مواصل زلو ابزونا ايدنتيتي كرايسيس اغاطي مم زلو نا ايدنتيتي كرايسيس كغاطمك كله كم زبلكم تاينا نغبر كاب دغ بزح ነገር እንደል ማለት ኢቭን ብዛዕባ ሃፍታ ክነግረኩም ሃፍታም ክንከውን ንሓስብ ሰባት ኣለና ምሽ ሃፍታም ክትከውን ኣይኮን ካን ክትሓስብ ዘለካ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ተዛረብ ከሎ እንታይ ይዝብል በክርስቶስ ኢየሱስ ድኽነት ንሕና እንታይ ኮይና ይዝብለና مالوس اللي يسكت داي كوينا تقصدنا نحس نفلت ولا سنايب حقنا نأمنه تحسبوا لهم نايب حق خمرهم تأمن تحسبوا لهم اسكهم زح حسب سبس اسك هافتا مير اسك لو منو كاب دقاسو مستسا هافتا تستسمعوا اسك ايدكم حفظوا له هاللويا نايب حق مالتي ويس كرهتنا هنا غزانا استخارنا يا غزا زلنا جبا
أكاونت حرة يسطبو جزام سكيرو لك وي جزام سرخب كان بل لوتر بس حكا جزار رخيب كان بل لوتر بس حلو بزح حساب بزح ما ينبرندي هاللويا معناتهم دوتر بعد موت سلازهو لوتر بزي بلان كاز مص ገንዘብ ናብ ዘይኮነ ሶስለዞስ ደካ ኤኒዌይስ ግን ናብ ዝኾነ ዓዲ ወይ ንኺድ ንበል ፕሮሰስ ሰሊጥልኩም ከይድኩም ንበል ዝገርም ገዛ ዝገርም መኪና ክወሃበኩም ሽዑ ዲኹም ተብዝት ሓስብዎ ዝነበርኩም ሃፍቲ ሽዑ ክስምዑኩም ማለት ዲ ኖ ኖ ኖ ኖ ከይመስለኩም ዝደለይ ማይዝ መሰረት መኪና እንተሃቡሃ ንኽልተን ሰለስተ መዓልቲ ኣብ ሙቸታ ገለመለ ላንድ ሮቨር ገለመለ ኢልካ ዋው ገለመለ ትብል ድሕሪኡ ሓደ ሰብኣይ እንቶም ታይልዎ ላንድ ሮቨር ኢልዎ ክትገዝኡ ከለኹም ኣብ ደገ ሆንኩም ንዓይንኹም ተኣሽሚ ኢሉ ክሳብ ትረኽብዎ ኢሉ ምስ ረኸብኩሞ ድራይቭ ጌርኩም ድሕሪ ሰሙን ኢሉ ሰብኣይ ክዛረብ ከሎ መኪና ምዃኑ ይዝርደአኩም ኢሉ በቃ ኖርማል መኪና ምሻል ይሲ ሳቲስፋክሽን ካብ ደገ ኣይመፅእ እዚ ናይ ውድቀት ውፅኢት ንሕና ግን ብክርስቶስ ኢየሱስ we are satisfied ሃሌሉያ እስኪ ብክርስቶስ ኢየሱስ በሉ እስኪ ዝተሰርሐለይ ስራሕ በሉ መንነተይ ረኺበ በሉ እስኪ በመንነቴ ዓጊበ በሉ እስኪ ክብር ንኢየሱስ ይኹን ክርስትና እዚ ኢፍሊ ዘብሎ ማለት ኣብዚ ግን ዛሰበይት እዚ ኣግንታይ ኮይና ናብ ደገ ጠሚታ ማለት ካብ ደገ ክትደልደላ መንነታ ማለት ካብ ደገ ጥበብ ክትደልደልያ ማለት ስለዚ ካብ ደገ ምስ ደልየትካ ምስ በልዕትኻ ናብ ደገ ውፅኢዋ ማለት ድሕሪ ቁልዕ ኮይና ህይወት ማለት ካብ ደገ ኮይና በቃ ካብ ደገ ምስ ኮነት ደገ ከዓ ህይወትካ ከመሎ ይከል መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ሰብ ኢሉ ዓለም ኩሉ እንተትረፈ ነፍሱ ግን ተጉደለ እንታይ ጥቕምሎ ኢሉ እንታይ ማለት ሰብ ዓለም ውሽጥ ዘሎ ሃፍቲ ብሙሉ ኣኪብካ ተብፃኻሉ ነፍሱ ክትገብር ኣይትኽእልን ክትመልእ ኣይትኽእል ጎደሎ እያ ኩሉ ግዜ ውሽጣዊ መንነትና ክመልእ ዝኽእል ናብ ምንታይ ክንመፅእ ከለና ጥራይ ናብቲ ዝተፈጠርናሉ እንታይ ዓላማ ክንመፅእ ከለና ናብቲ ዝተፈጠርናሉ መንነት ክንመለስ ከለና ጥራይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ንርድኦ ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሶ እንታይ ዝብለና ዘሎ ስቀፂልና ዘለ ሓሳብ ንረኣያ እስከ እንታይ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብለና ጥበብ ብምሃብ እተብህግ ምዃና ርእያ ምስ በለ ካብ ፍሬኣ ወሲዳ በልዐት ምስኣ ከዓ ንስብኣያ እንታይ ገበረቶ ሃበቶ ንሱ እውን እንታይ ገበረ በልዐ ሽዑ ዕንቲ ክልቲኦም እንታይ ገበራ ይብል ተኸፍታ ኣሜዚንግ በቃ ኣብዚ ላይፍ ተበላሽ ማለት እዩ ናይ ላይፍ ብልሽት ብዕንቲ ምኽፋት ኣብ ዝተጀሚሩ ዘሴም ከዓ እግዚአብሔር ይመስገን ክራይስት ክንቅበል ከለና ከዓ ብዕንቲ ምኽፋት ከዓ ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ ዳግመኛ እንተዘይተወሊድካ ወይ ከዓ ካልኣይ ተዘይተወሊድካ መንግስቲ ኣምላኽ ዝሪኣ እስኪ ምሳይ በሎ እስኪ ዝሪኣ በሎ እስኪ ርእዩሲ ልክ እቲ ኣብ ኤደን ገነት ብኦም በሊዖም ዕንቶም ተኸፊቱ ብደገ ዘሎ ህይወት ከም ዝመርሑ ወይ ከዓ ዕንቶም ናብ ደገ ከም ዝተኸፈተ ዘሴም ክራይስት ክንቅበል ከለና ከዓ ዕንትና ብናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ተኸፊቱ ሃሌሉያ ኣሜን ይርዳእኩም ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ብዝተኻኣለኒ መጠን ዝኾኑ ነገራት ገጣጢመ ክዛረብ እየ ዝፍትን እምበር ዘረድአኩም መንፈስ ቅዱስ እዩ ባይዘወይ መንፈስ ቅዱስ ተረድአና ንፀለና ኢን ኔም ኦፍ ጂሰስ ይሲ ዝሪኣ የለን ኢሉ ኢየሱስ በይኑ ኢየሱስ ጥራይ ዝሪኣ ዝነበረት ኪንግደም ነይራ ልክዕ ቦርና ኣገን ክንከውን ከለና ክንቀበሎ ከለና እታ ኪንግደም ርኢና እያ ማለት እዩ ሕጂ ርኢና ኣብኡ ኢና ንነብር ዘለና ኣብኡ ኢና ዘለና ሕጂ እንታይ ፀገምና ግን ክልተ ዓይነት ስለ ዘለና ክልተ ዓይነት ስብከት ክንሰምዕ ንኽእል ኢና ሓደ ዓይነት ስብከት ኢና ግን ክንሰምዕ ዘለና ሓደ ዓይነት ምግቢ ኢና ክንበልዕ ዘለና እታ ህይወት ኦም ጥራይ ኢና ክንበልዕ ዘለና ኣብዚ ክልተ ኦም እዩ ተዛሊሎም ዘሎ እታ ሓንቲ ኦም ሕማቕን ፅቡቕን ተፍልጥ እያ ስለዚ ዓይነቶም ብሕማቕን ብፅቡቕን ተኸፊቱ ማለት እዩ እቲ ዋና ነጥቢ ግን ክርስቶስ ምስ መፀና ባና ግን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ኤደን ገነት ዘይረኸብናዮ ናይ ህይወት ኦም ብክርስቶስ ረኺብና ኣለና ሃሌሉያ ናይ ህይወት ኦምና ክርስቶስ እዩ ويتاي بارخ بزعبة تنكلت وقع خنقروكم يتحتي لنا مالتي تكلت تأين زري بزنس قبره خن الزراربية اتناتمي عندهم تخفت زبل كالالو عندهم تخفت كوس خد حانت تقصي مزحافي يسك زارب قالوا تاي كم زر ذكروا ده نايسب هيوت أبي أنت إزولي ويك أنا هيوت مبرهتون تاي عيني مشي يسوس عين عور تهون كلنتون تاي خوني عور عينو تعنات هالي وها كلنتون تاي خون طيوه سلازي ناب كريستنا خدمت خلنا تستفوس انت هاينا اي مالتي عيننا يتفوس كاب دغن دلي زنبرنا እግዚአብሔር አውስጥና ረኺብና ጎይታ ይባረክ ካብ ደገን ደሊ ዝነበርና ጽድቅ አምላኽ አውስጥና ረኺብና ካብ ደገን ደሊ ዝነበርና መንነትና ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓድስ ፍጥረት አውስጥና ረኺብና ኩሉ ነገር ካብ ደገና እንደልኔራ ሃይማኖት ካብ ደገ ይዝደል ዘሎ ኩሉ ነገር ደጋዊ ስርዓታዊ ስጋዊ ኩሉ ነገር በዛ ዓይኒ ዝምራሕ ዘሎ ወዲ ሰብ ሕጂ
بز عين ممرحجن منفساونت أيكونه إذا عين زي كنقرأكم إذا عين زي كلر كتمرتن من قدر كتمرتن ويكا سبات سلام كتبلني تقمك سبات نخطر يخلى خطفلتن بر هيوتك بز عين يكون زمرح هيوتك بوشت أو عين زمرح هاللويا ده سوي متحف الزارب كله بأولس ندايلو تعبيد صلى إفسيون معرف حرط العصر شوعته نايل بونا عندهم تغبر كخفت يصلي لكم على الله مستغفتها عبد قدسان زلوا رستها بالسجنة أنتي مهان تفلتوا وتاي بارك بيسوع سمع أنتنا يكفت هاللويا أنتنا ده تخفت أزخلوا الكريستنا يزلنا نحن we are not blind تقول عورات سبات هيكون نحن عورات سبات نعور هيمانوت هيكون زلنا بقمة هيكون نخيد قمة زبال نقرألو مش قمة بحارينيا ها بقمة أيرونو بدنيا تاي مالتي شيء كبقى ها قمة thank you بقمة هيكون الكريستنا برازرز كريستنا بردئتنا برحيواتي that's why እግዚአብሔር ፈልፋላ ውሽጣው ዝኾነ መንፈስና አይና ከፊትዎ ነው ሕጂ ክርስቲያን ክታለል ይብሉ ኩሉ ግዜ ናብ ክራይስት ክመጽአለው ብክርስቶስ የዘለው ፎከስ ገይሩ ሰምዕ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዛ ሰበይቲ ከም ዝበልኩም ስባያ ሂባቱ ስባያ በሊዑ ስኻ አጥራይ ምዃኑን ፈለጡ ይብለና ድሕሪ ዘሎ ውጽኢት ራእዩ እንታይ ይብለና ቁጥሪ ታቲ ቁጥሪ ሸሞንተ ዘለ ሐሳብ ቆጽሊ በለስ አላጊቦም ከአ ተዓጠቁ ትብል ቃል አላምሽ እንታይ ማለት ቆጽሊ በለስ ዝበልኩም ቆጽሊ በለስ ማለት ናይ ባዕሎም ጻዕሪ ማለት እዩ ናይ ባዕልኻ ስራሕ ማለት እዩ ናይ ግልኻ ጽድቅ ማለት ሰልፍ ራይቸስነስ ማለት እዩ ሰባት ናይ ግሎም ጽድቅ ደው ከብሉ ናይ ግሎም ቅድስና ኣለኹም ሳይ ናይ ግሎም በረኸት በቃ ናይ ግሎም ቅብዓት ኣብ ቸርች ዘሎ ጉዳያት ማለት እዩ ተለጋጊቡ ዝመጽእ ነገር ሰውኛ ዝኾነ ነገር ምሻለ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ኣብ ቸርች መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ወንጌል ወጻእ ዝስበኽ ስብከት ሰብኛ ቆጽሊ ሰፍዮም እዩ ዝብል እዚ ናይ ሰብ ብቕዓት እዩ ሰብ ዝጨኑ ህይወት ማለት እዩ ዳሕራይ ለጊቦም ይብላል መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እንደም ኣብ ካልእ ቦታ እኮ ዝገርመኩም ብዛዕባ ልብሲ ተዛረቦ ነገር ኣሎ ምስ መጽሐፍ ቅዱስ ልብሲ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 እቲ ካብ ናይቲ ገንሸል ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዓይነት ልብሲ ዝለበሱ ጻድቃን ነይሮም ይብለና ምሽ ሻሽ ጻዕዳ ዝኾነ ናይ የተልባ እግር ኢልዎ በአማርኛ የተልባ እግር ልብስ ለቢሶም ነበሩ ይብለና እቲ ናይ የተልባ እግር ልብስ ከዓ ናይ ጻድቃን ግብሪ ኢልዎ ናይ ጻድቃን ግብሪ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተዋሃበና ጽድቅ ግብሪ ኣለዎ ማለት እዩ ጎይታ ይባረኽ ወላት ተዋሂብና ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ናይ ተገንሸል ጽድቅ ወላ እንተኾነ ኣብ ህይወትና ግን ፕራክቲካሊ እንታይ ኣለዎ ሰናይ ግብሪ ኣለዎ ሰናይ ፍረ ኣለዎ ሕጂ ንሕና ለቢስናያ ዘለና ናይ ክርስቶስ ጽድቂ እዩ ጎይታ ይባረኽ ጽድቂ ለቢስናያ ኣለና ለቢስናያ ዘለና ናይ ኣምላኽ እንታይ እዩ ናይ ኣምላኽ ጽድቂ ናይ ኣምላኽ ሓይሊ ናይ ኣምላኽ እምነት ናይ ኣምላኽ ኢቭን ኤፌሶን ምዕራፍ 6 በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሆኑ ምሽ ናይ እግዚአብሔር ዕቃጦር ታይገበሩ ኢሉ ልበሱ ልብስና ሕጂ ናይ መን ናይ እግዚአብሔር ናትና ይኮነ ኣብዚ ግን ናይ መን ልብስ ለቢሶም ናይ ባዕሎም ልብስ ለቢሶም እግዚአብሔር መጽሐፍ እንታይ ገይሩሎም እቲ ቆጽሊ ቀንጢጥ ደርቢዎ ናይ ባዕሉ ዝሓረዶ ገንሸል ክብር ንየሱስ ይሆን ፕሬዝ ጋድ ሶሬና ስኻ ብዛዕባ ክርስቶስ ይዘርየና ማለት ሕጂ ኣብዚ ክርስቶስ ንርኢ ኣለና ማለት ንረክባልና ክርስቶስ እሺ ንቐጽል ከምዚ ብለና ቆጽሊ በለስ አላጊቦም ከአ ተዓጠቁ ምስ በለ ቁጥሪ 8 ምድሪ ምስ ወልወለ ድማ ድምፂ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ገነት ክመላለስ ሰምዑ ዝብል ቃል አለ እንታይ ሰምዑ ጀሚሮም ድምፂ አምላኽ ሕጂ ድምፂ አምላኽ ክመጽእ ከሎ ንምንታይ ይመጽእ እንተልኩምኒ ንምሕረት ይመጽእ ፍቅሩ ንምግላጽ ይመጽእ እግዚአብሔር ውድቀትካ ከነገረካ ይኮነን ዝመጽእ ባይዘወይ እግዚአብሔር ኢቭን ኣብ ዘለኻይ ውድቀት እንተሃለዎ ካብ ዘለኻይ ውድቀት ከምጽእካ ዝኽእለሉ ድምፁ ከም ዝኾነ ይፈልጥ ይሱ እስከ ስምዑ ኣነ ንስኻን ወንጌል ሰማዕና ኣላ መዓልቲ ጥዑይወት ኣይነበረና ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣይነበርና ብሰማዕናየ ድምፂ ምኽንያት ግን መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ብዘይ ሰባኺ ከመይ ገይሮም ክሰምዑ ይኽእሉ ምሽ ኢሉ እንተዘይ ሰሚዖም ከመይ ገይሮም ከኣምኑ ይኽእሉ ኢሉ ስለዚ እምነት ካብ ምንታይ ኢሉ ምስማዕስ ካብ ቃል ክርስቶስ ስለዚ ካብ ክርስቶስ ዝመጽእ ድምፂ ኩሉ ግዜ እንታይ ክገብረካ እዩ ከውፅአካ እዩ ካብ ዘለኻ ይጸገም ሕጂ እውን ሶሉሽን ክቦም እዩ ድምፂ ክመጽእ ከሎ ባይዘ ሶሉሽን እዩ ዝቦም መፍትሄ እዩ ዝህቦም እቲ ድምፂ ምስ መጸ ግን ዓይኖም ኦልሬዲ ተኸፊቱ ስለ ዝነበረ ጥራዮም ምዃኖም ፈሊጦም ዳሕራይ ቁጽሊ ገይሮም ስለ ዝነበሩ ካብ ዓይን እግዚአብሔር ከሃድሙ ጀሚሮም እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሰባት ብሓጢአት ሕሊና ወይ ከዓ ብናይ ሓጢአት ኮንሽስነስ ዕንቶም ተተኸፊቱ ካብ ቤት ኣምላኽ እንዳሃደሙ እዮም ዝኸዱ ኣለኹም ሰ ንምንታይ እዮም ሰባት ቸርች ንኺድ እንተልካዮም ኣይፅቡቕ ኣለኹም ዝብሉኻ
نمتى مسلكم يهاد مسلو زلوك إنتم بمتى تخفيت له مالتي بحقيقة تخفيت له مالتي أنا حقيقة أنا زي رب حيله ويكا بناي قلت إرقام هايكو يرمان له مالتي أينم تخفيت له بناي قلت إرقها تخفيت له مالتك تتعطيك هذا لها ناي قلت إرقها ويكا قص لها مالتي نابقد مغزيابي هير كقرب كم زي خير سلا تحسب يخا تحد بقعيكم كنت بالمالتي ስለዚህ እግዚአብሔር ግን ታይብለና ኖ ብቁ አይኮንኩን አይተበል አነ በዓለይ ከልብሰከ ይብሎም ማለት ጎይታ ይባላል ስለዚህ እቲ ትክክለኛ ወንጌል በዚህ መንገድ ድኑር ኢልና በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ማለት መጽሐፍ ተዛረብ ከሎ እንታይልና ናይ እግዚአብሔር ድምጽ መጽ ይብለና እዛ ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ግን ከነግሮኩም ዝደል ነገር ካለ ነገር ከይተሐስብ ሐራ ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ወደ አምላክ ክርስቶስ ጎይታ ይባላል መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ተዛረብ ከሎ እንታይ እግዚአብሔር በፉሊ ጎደናን መንገድን ነቦታትና በነቢያት ተዛረበ ይብለናምሽ በዚህ በሞዳ ዘመን ከአ ኩሉ ወራስ ብዙ ሆነ በወዱን ታይገበረና ይብል ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ማን ማለት ነው ኢየሱስ ወንጌልና እግዚአብሔር ድምጽ ወንጌልና እግዚአብሔር ድምጽ ተሆይን ወንጌል ከአ ወደ አምላክ ክርስቶስ ካለ ድምጽ ይብሉን ሕጅ እግዚአብሔር ከጣፉይኹም ዝብል ድምጽ የለውም ይብሉን እግዚአብሔር እንጂ ቀትለኩም ዝብል ድምጽ ይብሉን እግዚአብሔር ኃጢአትኩም ቆጢራ ያለው ዝብል ድምጽ ይብሉን እግዚአብሔር ድምጹ በክርስቶስ ተገሊጽ አብዝ ከአ እቲ ድምጽ ራእይዎ መጽኸሉ መጽሐፍ ተዛረብ ከሎ እንታ አይነት ድምጽ ከም ዝመጽ ራእይዎ ተመልከቱ ሰምዑ ምስበለ አዳምን ሰበይቱን ከአካብ ገጽ እግዚአብሔር አምላክ ታይገበሩ አብ ማእከል አዋም ገነት ታይገበሩ ይብል ታቡ ናይ ምሕባእ ህይወት ካብ አይና አምላክ ኦም ሰርሐልካ እግዚአብሔርስ ካብኡ ኣብቲ ሰርሑ ትሕባእ ናቤክ ትሕባእ ሞ ኣብ አይና አምላክ ኩሉ ኣብ ኩሉ ቦታ ኮይ ዘሎ እግዚአብሔር ክሕቡእ ጀሚሮ ናይ ምሕባኦም ሚስጥር ግን እንታይ እዩ ከም ዝበልናዮ እንታይ እዩ ህይወቶም ካበይ ዝኾን ካብ ውሽጢ ናበይ ስለ ዝወፀ ናብ ደገ ስለ ዝወፀ ብደጋዊ ነገር ክሓስቡ ጀሚሮ ብደጋዊ ኦም ኣብኦም ክሕቡእ ሓሲቦ መጀመርያ ግን ክሕቡእ ከም ዘይክእሉ ይፈልጡ ነይሮም ብመንፈስ እዮም ነይሮም እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ስፍራ ኣሎ ምስ እግዚአብሔር ቀጥተኛ ዝኾነ ናይ ፍቅሪ ሕብረት ይገብሩ ነይሮም ወርሺፕ ይገብሩ ነይሮም አይኖም ግን ብኻልእ ፍልጠት ምስተኸፈተ ግና ካብ እግዚአብሔር ምህዳም ጥራይ ዘይኮንስ ካብ እግዚአብሔር ምሕባእ ጀሚሮም ገለገለ ሰባት ኣለው ብሃይማኖት ክሕቡእ ይደልዩ ብጾም ጸሎት ክሕቡእ ይደልዩ ብዝተፈላለየ ነገር ክሕቡእ ይደልዩ ቀጥታ ምስ ክርስቶስ ክዘራረቡ ኣይከእሉ ሃይማኖት ባይዘወይ መሕብእ ኩሉ ግዜ መሕብእ ሃይማኖት ምሽ ኣብ ሃይማኖት ተሓቢኦም ሰባት ግን ዝገርመኩም ነገር ተቃልዑ ከለኻ ግን ኣብ ውሽጦም ሓደገኛ ተንኮልን ክፍኣትን እዩ ዘሎ ስለምንታይ ኦልሬዲ ፌል ስለ ዝገበሩ ከድሕኖም ዝኽእል ግን መን እዩ እቲ ዝመፀ ድምፂ ጥራይ ነቲ ዝመፀ ድምፂ ሰሚት ክገብሩ ከለዉ ይድሕኑ ስለዚ እንታይ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ራእዩ ተሓቡ ምስ በለ ቁጥሪ ክንደይና ዘለና 9 እያ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንኣዳም ፀዊዑ ኣበይ ኣለኻ በሎ ንሱ ከዓ ድምፅኻ ኣብ ገነት ሰሚዐ ፈራሕኩ እንታይ ገበርኩ ናይ መጀመርያ እንታይ ኮይኑ መጀመርያ አንተ እንታይ ኮይኑ ጥራዮም ኮይኖምሽ ጥራዮም ምዃኖም ፈሊጦም እንታይ ገይሮም ቆፅሪ ተሸፊኖም ዳሕራይከ ካልኣይ ዙር ካብ እግዚአብሔር ሃዲሞም ተሓቢኦም ሳልሳይከ ድምፂ ምስ መፀኻ እንታይ ኮይኖም ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ፈሪሖም ዝኾነ ይኹን ፍርሒ ኣብ ሂወትካ ያጋጥመካ ኣሎ ተኮይ ናትካ ናይ አንደርስታንዲንግ ፀገም እምበር ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ኣይተለወጠ ጎይታ ይባረክ እግዚአብሔር አይልወጥም ፀገምና እንታይ ኣብ ኣይሙራና ንሓስቡ ብዙሕ ሓሳባት ኣሎ እቲ ናትና ሓሳብ ይቕየር ዘሎ ሕጂ በቃል ኣምላኽ ፍርሒ እንተ ተፈጢሩ ሂወትና እምበር እግዚአብሔር ኣይተለወጠም እቲ ንፈልጦ እግዚአብሔር በዓል እቲ ዝፀውዐና እግዚአብሔር በዓል እቲ ዘድሓነና እግዚአብሔር በዓል ስለዚ የስ ሕጂ ተዝመፅእ ድምፁ ተሰሙ ሃሌሉያ ማኒፌስት ገይሩ ወይ ከዓ ኣብዚኣ ካብ ዘለኹ ብጎነይ ኮይኑ ተትርእይዎ ወይ መፅኡ ተዝረኣያኩም በመንፈስ ስምኩም እንዳፀውዐ ፊልሞ ተዝብል ክብሪ እዝዮ ለ ሓደ ሓውና ሰባኽ እንታይ ኢልዎ ኢየሱስ መሲሉ ሰይጣን ክግለፅ ስለ ዝኽእል ስሙ ክትፅውዐሉ ኣለካ ኣብ ልዕሊኡ ኢልዎ ዝደለየ ብርሃን መልኣኽ መፅኡ እንተመሰለ መልኣኽ መሲሉ ድዩ ዋላ ክርስቶስ መሲሉ እንተመፀ ናይ መጀመርያ ክትገብራ ዘለካ እንታይ ኢልዎ ስሙ ክትፅውዕ ኣለካ ስሙ ክትፅውዕ በኢየሱስ ስም ክትብል ከለኻ ኣጆኻ ኣነ እተይሉ መን እዩ ማለት እዩ ባህል በኢየሱስ ስም ክትብል ከለኻ ግን ህልም ኢሉ ተጠፊኡ ግን ኣጅረ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ትረድኩምሽ መልኣኽ መሲሉ ክግለፅ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ክነግረኩም ደልየ ዘለኹ ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ኣበይ ኣለኻ በሎ ንሱ ከዓ ድምፅኻ ኣብ ገነት ሰሚዐ ፈራሕኩ
ጥራዬ ከአ እየእሞት بالقلال رايوا ጥራዬ እየከአ እሞ እሺ ተሐባኩ በለ አይገርመኩም ነው እግዚአብሔር ቀጥታ ምሳ አዳም ይዘራር ሐላፍነት ተዋመኒ ስለዝነበረ አዳም ስለዝነበረ ሔዋን ኦሬዲ ሰዓቢት ቀጥል እንታይ ይብለና መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ንሱ ድማ ጥራይካ ምዃንካ ደአ መን ነገረካ እዚ ዓቢ ስብከት ጥራይካ ምዃንካ መን ንዓኻትኩም ክመልሰኩም ጥራይኩም ምዃንኩም መን ነገረኩም ጥራይካ ምዃን እንታይ ማለት እዩ ከም ዝበልና አንቶ ኃጢአተኛ ምዃን ምፍራህ ምህዳም ምውዳቅ አለካ ምሽ ከም ዘይድለ ሰብ ምዃን ዘይረብሕ ሰብ ከም ዝኾንካ መን ነጊርካ ሕሙም ከም ዝኾንካ መን ነጊርካ ቀደም ቅድሞ እንደ ዓመት ሰብኩ ስብከት እዚ من ترايكم وخانكم من نجرو ما حريني أسبي خير. I remember بتعامل بزح السبات يوم تفويسهم. من ينجركم ترايكم وخانكم بسبكة والدي. من ينجرنا. حج زلنا يخونة نحنا مهنا من نجرنا. سمعنا زل سمعتنا نحنا مهنا من نجرنا. مخنياتهم سمعتنا يكون نحنا بكريستوس زلنا يبنتنا إلى praise God. بس حاجة تزاري بأنا لو ممكن نقولكم كريستنا سمعتها يكون أوكي. سمعت كله أوتخيل. نقول هابدك أسكات تسخلها تصبودك أساسي دك إسكام نالبات رزقها حمك كاخل ويكات تصبق مود زي كله كاخل بزح نجر كجات ما كاخلي عاود وقت قبل كاخل كبرني أساس يكون ها هوف قبل كاخل تولي لك هتقبر زلك هذا السجا هذا اللي نجر كاتبو زلك ويقرب تدك سالك ويكا مجب تصبق يا كاتب له لك زللي مجب انتهي مخان فريقك تزي كوين خاطا تبلا دانا يستيا بون كتب لك هاللويا نورمال هاتهم بايزوي أنا أجي رسنا سمعت أبقرنه تماري كأنه تماري أم بهاي قلبي له نجوه كوي تحرّي بوزهتي كأنه تماري ماله سنبتي مش قدام سوري يا كأنه تماري سنبتي زخون زول سنبت ما تصحى الله مالتي يا هجي كسب خير تداري الله بتعمل صبغي زول لوش ده قلنا بزكاة بخا له زخون مش أنا هو كت بلا كام دايس بالي بون كوي دلي زي أيمرو بون دلي هجي سام أيكون كوز بالعال بون يزهبو مسافركم برازر ريفرش كوي نبكا لك خلصنا سمعت فزي تردي كه تايز مسلك تاي بزوري يزخبنا لودي هاتل منهم زخبك كله كبرني يزز يقول منهم زخبك أنا قريب انت أخنا نقولكم دليل زلوا بوينت هي كاب سمعتكم توصل لكم لا فلتأتي نحن متزلنا كريستنا أمناتيو كريستنا فلتأتيو كريستنا بزعبة كريستوس محسابي كريستنا بخرج زلك عملنا مور فوكس مقباري كان نقرأ يكونن سموز غونه هيوت زبوتشو زغونه هيوت كتمر عند أنا لهم فوكسكم كريستوس خونا مر فوكسكم زقات ماكم نقر خونا يقول أكيد لايف تايمكم زلوت نقري نقرأكم بايزاوي كبرني يزسيهم سلازن تايب لنا رأيوه من نجيركم لو من قويتاي نقرنا من نجيركم كابتا أنا زبولكم وصعي مخانكم من نجيركم زخونة سنبد نجيركم الله مالتي كابكم عندنا جميرنا سمعنا تمرتون قون خلكم سمعنا حساب تمرت بيتاتينا انتهينا تماهرنا أفريقيا دخائي مش هيكون عندي نحن دخائنا أفريقيا دخائي بقى بدخلنتنا النبر أي حلفلنا نابك زيارة متصخل لها إذا تحسب كرخبك خلو من نجيرك يبلك أنا ينقر قوان ممركا ينقرك إزبلك نهيستري ممركا ينقرك ويتاي بره نهيستري ممهر يزبلني يكون أنا هاللويا إخزابير زبلني أنا بريز جاد كعب خلها أتعب يا خنتاي مثل دنس دينجاي راس نتمنى كين عبين زي ربع زي ردو أيردا كان سخانة تبهل أبغى تعطي خلها أنا سنفي أنا يردا أنت مرت أنا بحريت صباح يكون من نجيرك أنت من نجيركم هاللويا إخزابير هيكون نجيركم زيد فوسي سبز بلن زي كونس من زبلني إخزابير زبلني يضحك أبزقن تاي كوينو سيطان زبولهم حق مسيلو سلازي إخزابير تاي المليش لهم أنا يكون كونو كويلكم ترايكم وخانكم كوري قدموا ترايكم خم يركم ترايكم وخانكم جنا تفضلوا يركم جنا يتحفرون يركم سلازي من يختحفر زجبرك أشي قط نصر ما ترايكا مخان كذا أمن نجارك خابتا كاب تبلع إلى زعزك خا دوبلع كإخابلو كابتا تايزي كيتبل أبز خلوا خلنا نقرأكم كاب كريستوس وصاي كيتبلع خابز تبهال كايو سبكت بلع خاديها بلع خال لها مال فرحتي لك
بلعها الله ጭንቀት ይልካ በልዕኻ ኣለኻ ማለት እዩ ድሕነትካ ተጥርጥር ዝብለካ ተኾይኑ ድሕነትካ ተጠራጠር ኣለኻ ተኾንካ ኦኬ ከም ዘይጸደቅካ ስምዓካ ኣሎ ተኾይኑ እግዚአብሔር ከም ዘይፍቀረካ ስምዓካ ኣሎ ተኾይኑ ኣነ ከይትበልዓ ካብ ዝበልኩኻ ኦም ታይ ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ በልዕኻ ኣለኻ ስለዚህ ታይኩን ናባይም ተበለስ ኣነ ዝብለካ ስምዓኒ እኮ እቲ ሓቀኛ ናይ እግዚአብሔር ህይወት ኦም ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ጎይታ ይባረኽ ስለዚህ ቀጥለና እንታይ ይብለና እሺ ኢሉ በሎ አዳም ከኣ እዛ ምሳይ ክትከውን ዝሃብካኒ ሰበይቲ ካብታ ኦም ሃበትን እሞ እንታይ ገበርኩ ንመጀመርያ ጊዜ ውንጅል ተጀሚሩ ዓለም ጠቅላላ ብውንጃል ተመልያ ዘላምሽ ዝኾነ ነገር ክፍጠር ከሎ ኣነ ይኮንኩን ወላ መንግስት እኮ ኣነ ይኮንኩን ካሊእ መፅእ ኣነ ይኮንኩን ኩሉ ጊዜ ወላ ህይወትካ እኮ ወላ እስኪ ፐርሰናል ላይፍኩም ንራእዮ ፐርሰናል ላይፍኩም ንመን ኢኹም ተሓቱ ንመን ኢኹም ተሓታቱ ትገብሩ ሎምን ዘለኻዮ ደረጃ ተሓታቱ ትገብሮ ዝኾነ ሰብ ኣሎ የለን መንሽም እኮ ኢኻ ትብልኩም መንሽም እኮ ኣተዓብያ ይኮን ስለዚ የምሃሩ ዝኾነ ሃፍቲ ስለዚ ይትረፉለይ ቢዝነስ ስለዚ ይፈለጥኩም ዝኾነ ነገር ዘይፈለጥ ፎርጌት ኢት ናብ ትኽክለኛ ምንጭኻ መፂኻ ኣለኻ ሃሌሉያ ሕጂ ሰማይ ዝብለካ ኢኻ ትሰምዕ ዘለካ ቸርች ባይዘወይ ሰማይ ዝብላ እያ ትስምዓላ ቦታ እያ ቸርች ሎሚ እኮ ስብከትና እኮ ስምዒት እኮ ሓደ ሰብኣ ዓርክና ነይሩ ብጣዕሚ ኮሚክ እዩ ሕጂ ወፂኡ ደገ እንታይ ይብል ነይሩ ያው ትምህርቲ ገለመለ ሰብ ኣይሰምዕን ሓበሻ እዩ ዝብል ንሓበሻ ክትሓኮ እዩ ዘለካ እዩ ዝብል ዳሕራይ ክሰብክ ከሎ እንታይ ኢሉ ምስሊ ኢልኩም ምላሳቸው አወጡ ብሻር አለ ይብል አዎ አሕዋትካ አለው አለ ምላሳቸው አወጡ ብሻር ለጎረቤት አዎ ምላሳቸው ቆርጣቸዋል ይልሻል ጌታ አሜን እዚ እንታይ ይባሃል ማኻኽ ምላሳቸው ያውጡብሽ እጃቸው ያውጡብሽ አይመልከተና ንሕና ሕጂ እግዚአብሔር ዝብለና ያሰማ ዘለና ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ናብዛት መጽሐለኻ ጠላእትኻ ዝብሉ ከገለ ይኩን ክትገመልካ ዘሎ እግዚአብሔር ዝብለካ ቬሪ ሲምፕል just رديت نايزل وقت عين قليل نجر كي مسلكم بايزوي هنس عينها تخفيت كون زلا عالم تخفيت أنا خنا نقرأكم زدل نجر كنت حراك نقرأكم ناب رومي معرف حمشت خن كيدنا بحد قدام مخنيات كلها تناوديق نازل الكاريكم إذا سو عايز خود كلها وش هنيرك كلها عديز بلوكم زلوا ولا تمزي أمنوا بمصحف زي أمن صوت مشالو عين دل نجر زبلو ولا تزي أمن بعلي بمصحف تخكلني رديت مسارات وديو ስለዚህ እግዚአብሔር ካለ ሶሉሽን አምሲ ካለ አዳም አምሲ በተኻለ አዳም ዘአምኑኻ ቡ ኮይንም ታገብሪዮ ክድሕኑ በቃ እዝን ታይርዳና መስልኩም በሓደ ሰብ ውድቀት ኩላትና ወዲቅና በሓደ ሰብ ምእዛዝ ካ ኩላትና ተሲእና ኢና ስለዚህ ሕጂ ንሕና ቤና ክን ፎከስ ክንገብር ዘለና ኣብቲ ዝተሰ ኣብ ክራይስት ማለት እዩ ያ ሶ እንታይ ልዎ ተዛሃብካነ ሰበይቲ ኢልዎ መሙን ይጃብ ተጀሚር ከም ዘልኩም ናብ አኸይዲ ሕጂ ካ እግዚአብሔር አሜዚንግ አይገርመኩም እግዚአብሔር ፍትሃዊ አምላኽ እግዚአብሔር ትፈልጡ ዲኹም ፍትሃዊ ጻድቅ ፈራዶ ከም ዝኾነ አሜዚንግ እንታይ ገይሩ መስልኩም ንዑራዩ በላዕኹ በለብሰ ቁጥር 13 እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ነታ ሰበይቲ ስለምንታይ እዚ ገበርኪ በላ እታ ሰበይቲ ኸኣ ተመን ኣስሒትን በላዕኹ በለት እንታይ ኣስሒትኒ ብዙሓት ክርስቲያናት ርኢኹም ኣለኹ ሕጂ ዘለኹ ኩነታት እኮ ሰይጣን ተዋጊእኒ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ብራዘር ሰይጣን ተዋጊእካ ገለ መለይኩ ዝኾነ ሓጢኣት ክሰርሑ ከሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ሰይጣን ኣጋጊኒ ሓደ ግዜ ኢሎም ኩሉ ግዜ ሰብ ሰይጣን ኣጋጊኒ ስለ ዝብል ሰይጣን ከዓ ኣብ ዘይወዓሎ ብዛዕባኡ ስለ ዝንገሮ ኩሉ ግዜ ይገርሞ እዩ أبزي وعلو دهراي حدا ودي لو مو بخلته أم كوت صدري ناب كلته دعرو أم تفلتي دعرت فلتي همش ناب كلته أم كوت صدري بخلته أجرو دهراي سيد أنت هيلوم تبتاع كيوم زنور صوت رأي اللي يسبعي حج بسودة سيد أنا ودي أنه قبلي لوم دايما نتبخلا بحالا كل جزء زخون نقدر خقات ما كوت سيد أنا يعتبر نخرستيان كنقرأكم سيد أنا إذن خمس جيرت أمزيزو حتى أكسرها تجاجي خلنا خمر نسخة تجاجي خبك أتودي نسخة حلفنا توصل لك حاجة تورينك أجات حتى لك
أما بزح سبت عايزبل سيطان جاجيني بسيطان قصر وشت يزلهم سيطان كم زجيرني سيطان كم وقت بكلها ها نسيطان استقال عهوتي اللي كتر عايزي كونس ناي سيطان سبق تخرج بوها خلوها يوصل كامل بزعبا سيطان بتعمل سبقت اللي وزعدي ها علت زنقروها سباتها أنا حجي خنقرأكم كبرني يسيخون أجات أمس خون نقرأ خجات من نخلي مكينة درايف قبل كله خجات خلي سيطان أجات إني بل سيطان نبيني عقبو إنا بالشفيري نبزله هو مريت أمس يزخ خجات ونزخ سيطان هيكون المسؤول صرحو أجانا أنت بزع عالم أجانا أنت أكيبو أنتم تصومنا مكينة كأتوا آتي مكينة خجات وايكون كيف حسبهم أجات أمس كله لهم من قد تعنق أفتخلهم بابن سخاخة عنقفك كلهم سيطان كيترهب قدم حد زخونه كونفرنس نير نخ بروجرام كغبر كيدا عاركنا انت يبلني يا تمرت خونكم يلي انت يبلن قرب اغاطامي قدميو اكسرسايز ناغبركو نغو تسي اكسرسايز يغبر نير እንዳጎ ይኹ زخونه ገደል ነገር ነይዱ ንጎ ሰዓት 5 ገደል ካብ ስለ ዝነበረ هو ጉድጓድ ነገር ነይሩ ኤኒዌይስ እግረይ ናባአቲት ተገሜድ ይዝባል ኮባ አይነት ኮይ ታሕራይ ኮንፈረንስ ስለ ዘለኒ ከይደ ኮንፈረንስ ክደርፍ ስለ ዘየም ሓንከስ ናበልኩ ከይደ ታሕራይ ምስራይ እንታይ ዳኹን ጋግር ኻይነ ያው ተገሜ ስፖርት ኤክሰርሳይዝ ናሰራሁ ይል በኢየሱስ ሰይጣን እኮ ይል ብራዘር ሰይጣን አይኮን አነ ሳሚ አይኑ ስለዚህ ራ ሳሚ አቲምበር ሰይጣን አይኮን ሰይጣን እኮ ሰይጣን ነው ጉድጓድ ከተወነ ይከርና ነዛ አሜን ቦሉና ሃሌሉያ ጴንጤ እስከ አብ ቲክቶክ እንደራይ አብ ቲክቶክ ዘስ በጣም ዘስሐ ማኒ ጴንጤ ኮይ ደውሎም ዘም ዓለማውያን እንታይ ዝብሉ ሃሎ ይብሉ ሃሎ ጠንቋይ እንትና ነኝ በኢየሱስም ቻው ይላጾ ማለት አመንገድ ዘሆነ ነገር ይሁ ምንድነው ይሄ አይ ውስጡ ጠንቋይ እንትና የሰጠኝ ነውና ለእንትና በኢየሱስም ካ በተም ዓለማውያን ከ ጠንቋይ መንሽም ገርቴካ ጠንቋይ መንሽን ታገብርልከ ያምዝሉ ጠንቋይ ነው ንጴንጤ ጠንቋይ ሰይጣን ገለበለ ከመይ አይነት ፍርያ አውሪዮምና ከምዘለው ሰባት ላይ سيطان تحت غرخاي هاللويا اسكب تحت غري يبلو اسكي اب تحت غرخاي كثريو همان ايتفقد لهم ايتفقد لكان معناته اسك قطر ጫሙ زل سمنال حدا عاركنا خسبك كله زرا هو ነገር አለው بزعبه حدا باستر يزارب اتي باستر ناي دغ باستر نفع ناي غري سباخي هجي ديفل زبل ጫማ رخيب تاي زبل ጫማ ديفل بتግርኛ ሰይጣን ዝብል ጫማ ተትረኽቦ ዕዳጋ መገዛኹም ዶ በኢየሱስ እንት ይሄማ የሰይጣን ፋብሪካ ነው እቲ ፓስተር ግን አረ ፕሬዝ ጋር ብራብር ገይርዎ ማለት ገይርዎ ሓደ መዓልቲ እግሩ ከም ሰቂሉ ሰዓርኩ ይሪኦ ሄይ ዝገበርከ ጫማ እኮ ዴብል ይዝብል ይልዎ ኦ ያ ሰይጣን በዓይነይ ከም ዘይሪኦ ኣብ ትሕቲ እግረይ ከም ዝኾነ መረጋገጽ ደልየ ረጊጥ ይሉ ሃሌሉያ እቲ ስሙ አይራአይ ነው ይሲ ሰይጣን ኣብ ትሕቲ እግረይ ፕሬዝ ጋድ أبي ليه خايف تقبره؟ هدي مثلاً تخسعبني تختاتلني اسمع على تبصي حلا مثلاً نهدي بوي قال من عتبل don't conscious إن سيدنا برازوس be conscious بكريستوس كبرني يسوع يكون سلزي كم زبالكم تأخنا نقولكم دليل زله توانا نتبي نسيت عن نتمن كسيات تمني سيد عن التأجاجين of course حق تمني جن كم زبالكم مون جيجال تجميرو مالتي دهرين تايلو زيابير كم زبلنا وطلع 14 شعوك زي أبير أملاخ نتتمن زي سلز جبركا كاب كله إنسان أراويت مرور تايكون يلوم رجوم كون بخبط خاط كيد كل زبان هوت كادما مرت تحت جبرها كتبلعها أب منغو ذا سبيتن أبزي أسمر الحج تصفى خبا خلو رايو أب منغو منن أب منغو ذا سبيتي الشي أهان تحت جبري لو فل تهجبري كتاكلي إيشي دارين تايرو نسون تايكا تشفلويو نرأسها تهجبري لو كتشفلو إيو إزيعة مسرة ورد إسرائيل هجي إذا مالتني حدش كلام تصفاي إذا مالت بزعبا وانجلي زارب زلو زيابير أبقى على زلو زمان يزبلو زلو نتتمن زبلو زلو بايزوي of course نتتمن زخونا مرقم رقيم والله جن بتتمن السرح زلو إيه
እቲ ስፒሪት ስክራይዋ ኣብ ዘርእኻን ኣብ ዘርአን ክብሎ ከሎ እንታይ ማለት እዩ እታ ዘርአ ዝበሃል ዘሎ መን ካብኣ ዝውለድ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ፊዚካሊ ግን የለን ሕጂ ወረድ እሱ ኣብ ክብሩ እዩ ዘሎ ግን ክመፅእ ገና ይብሎ ካብኣ ካብታ ዘርኢ ሰበይቲ ዝውለድ እንታይ ክኸውን እዩ ናይቲ ሰይጣን ርእሲ ተክገብሮ እዩ ክጭፍልቆ እዩ ናይ ሰይጣን ርእሲ ክጭፍልቆ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣበይ ተፈፂሙ እንተልኩም ኣብ መስቀል እዩ ተፈፂሙ ስለዚ ቀጥታ ናበይ ይወስደና ማለት እዩ ጥቅስ እዚ ናብ ወንጌል ዝወስደና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክስቀል ከሎ ናይቲ ሰይጣን ርእሲ እንታይ ገይርዎ እዩ ጨፍሊቁ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 እንታይ ኢልዎ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ምሽ ናይዚ ዓለም ገዛኢ ዝፍረደሉ ሰዓት ኣኺላ ኢሉ ምሽ ኣኺላ ኮይኑ ስለዚ ድሕሪ እንታይ ኢሉ ኩሉ ከዓ ናባይ ክስሕብ እየ ኢሉ ናባይ ምስ ሰማዕኹ እትሓብከ ተገብሮ እየ ሽዑ ኩሉ ክፍፀም እንታይ ማለት እዩ ናይዚ ዓለም ገዛኢ መኒ ሰይጣን ክፍረዶ ኣበይ ተፈሪድዎ ኣብ መስቀል ተፈሪዱ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ዲያብሎስ ርእስ ተጨፍሊቁ እዩ ፕሬዝ ጋድ እቲ ርእሲ ዝብሎ ዘሎ ግን ብትግርኛ ኖርማሊ ዝመስል ናይ ሂብሩ ቃል ርእሲ ዝብሎ ዘሎ ሮሽ ይብሎ ሮሽ ማለት ሄድ ኦፊስ ማለት እዩ ሮሽ ማለት ሩለር ማለት እዩ ሮሽ ማለት ካፒተኑ ማለት እዩ ካፒተን ናይቲ ነገር ኩሉ ካፒተን ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ነዚ ውድቀት ኩሉ ምክንያት ኮይኑ ዘሎ ሩለር ማለት ገዛእ ማለት እዩ ገዢ ሓለቃ ዋና ሄድ ኦፊሱ ንዑ እንታትገብሮ ኢኻ ኢልዎ ክትጨፍልቆ ኢኻ ኣብ መስቀል ጨፍሊቁዎ እዩ መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ወላ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 14 ብዓወት ዘዙረና ዝብል ቃል ኣሎ ምሽ ከምኡ ኸ ቆላስያስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 14 ሕልቅነትን ስልጣናትን ጎይትነትን ኩሉ ገፊፉ እንታይ ገበሮም ይብል ኣስተሓፈሮም ኢልዎ ምሽ ኣበይ ተሓፊሩ ኣስተሓፈሮም ኣብ መስቀል ኮ ቀደመ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ 9 ጀሚሩ ግብሪ ዲያብሎስ ከፍርስ ወዲ ኣምላኽ እንታይ ገበረ ተገልጸ ስለዚ ግብሪ ዲያብሎስ ኣበይ ፈሪሱ ማለት እዩ መስቀል ሕጂ ጋይነ ክወፅእ ከሎ ይኮነን ግብሪ ዲያብሎስ ዝፈርስ ብዙሓት ሰባት ግብሪ ዲያብሎስ ከፍርስ ወዲ ኣምላኽ ተገሊጹ ተባሂሉ ተጻሒፉ እዩ በኢየሱስ ስም ኣፍሪሰ የለሁ ገለ ዝብሉ ሰባት ኖ ንስኻ ኣይኮንካን ሕጂ ተፍርሶ ኣብ መስቀል ፈሪሱ እዩ ኦልሬዲ እቲ ዝፈረሰ ምስክር ኢኻ ትኸውን ስኻ ዳሕራይ ውፃእ ኢኻ ትብሎ ይወፅእ ማለት እዩ ሎሚ ኮን ተፍርሶ ዘለኻ ካብ ዝፈርስ 200 ዓመት ገይሩ ነዚ ትምህርቲ ትክክለኛ ትምህርቲ እንተዳ ደሊኹም ቴቴላስታይ ዝብል ትምህርቲ ለኒ ስስምዑ ኣብ ዩቲዩብ ቴቴላስታይ ዝብል ተፈጸመ ዝብል ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ነገር ኣብሂለ ስለዚ እንታይ ክዛረብ ደልየ ዘለኹ ዋና ነጥበይን ዋና ፖይንተይን ናብዚ ሓሳብ ክንምለስ ከለና ናይ ዲያብሎስ ርእሲ ክጭፍልቕ እዩ ኣብዚ ተስፋ ተጀሚሩ ሓንቶ ዝበልኩም ተስፋ ተጀሚሩ ሆፕ ታዲያ ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ ኣይረኣየኩም ናብዚ እግዚአብሔር ወዲእኩም ኣለኩም ውፅለይ ካብዚ ገለ ኢልዎም ክንብል ንኽእል ኣይኮነን ተስፋ ሂቦም ኣጅኹም ኢልዎም ኦልሬዲ ወዲእኩም ኢኹም ኦልሬዲ ህይወትኩም ተበላሽ እዩ ነገር ግን ተበላሽኹም ኣይተርፉን ኣነ እንታይ ክገብረልኩም እየ ካብ ሰበይቲ ዝውለድ ዘርኢ ክልእኸልኩም እየ ንስኻ መን እዩ ክራይስት ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ ሕጂ እንታይ ይርደና መሲልኩም ብሰበይቲ ምክንያት ወዲቕና ኣለና ኦፍ ኮርስ ብሰበይቲ ምክንያት ከዓ ክንድሕን ሰበይቲ ምክንያት ተጠቂሙላ ኣሎ ናብ ካልእ ስብከት ግን ከይትወስድዎ ሰበይቲ ብሰበይቲ ምክንያት ድሒና ኢና ማርያም ገለመለ ከይትብል ማለት እዩ ማርያም ንክርስቶስ ኢየሱስ ንምውላድ ምክንያት ኮይና እምበር ማርያም ንባዕላ ክተድሕና ይትኽእል ንዓኻ ተድሕነካ ይትረፍ ማርያም ብኣምላኻ እያ ትድሕን መድሓኒቴ ኣምላኸይ ብሽኢላ ነፍሰይ ብኡ ትሕጎስ እኳ ኢላ ስለዚ ኣምላኸይ መድሓኒቴ ትብሎ ዘላ ካልእ ኣሎ እሱ ከዓ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ኣምላኻ መድሓኒት ምዃና ትፈልጥ እያ ወላ እንተፀነሰቶ ትነጥበይ እንታይ እዩ ካብኣ ከም ዝውለድ ግን ነጊርና መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ እሺ ከምዚ ብለና ቀፂል ዘሎ ሓሳብ نغطي እሺ ቁጥር 10 حموشته ينازلنامش يا نسو رأسها تشفلقو ايو نسخا دما شخونو تحت قبريخا نمن يخا شخونو ويش شخونا نمن زرو مندي يسو يمش سلازي نمن يزرك زنكس نيسو نخي سوي أبي نخي سوي أب مسكل أب مسكل أب إتصلاء وديقو يسوس تقريفو يسوس تساقي يسوس حقيات كوين يسوس ناي يسوس شخونا رقيت سوى ما أنه نخي سوى ناي يسوس شخونا نخي سوى قنا يكتسلن مودعتو قن يسوس رؤوس كفلي قوة ديو مالتي تفتسنا يسوس قدم يقول شخونا نخي سوى
لو من نامت سيد أن عخاك نخسك شخونا ها الناس عابا خيتبل እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ወንጌል ጫማ አለና ሃሌሉያ ሸኾና ከይ ነክሰን ጫማ ቀይሬ ሃሌሉያ ጫማ ናይ ሰማይ ጫማ ናይ ወንጌል ጫማ ይባል ፕሬዝ ጋድ አይ አም ሴፍ ሃሌሉያ ስለዚህ ሸኾና ወቅት ደክሰ ኢኻ ዝብል ተስፋ ተዛሪቡ ማለት እዩ ክትነክስ ኢኻ ኢልዎ ቁጥር 16 ነሳ ሰበይቲ ኸኣ መከራኽን ጻዕርኽን ጥንስኽን ሕጂ ካልእ ፍርድ መጽኡ ማለት እዩ ነታ ሰበይቲ ኸኣ እንታይ ክትገብሪ ኢኺልዋ እንታይ ክትኮኒ ኢኺልዋ ነታ ሰበይቲ ኸኣ መከራኽን ጻዕርኽን ጥንስኽን ኣዝየ እንታይ ክገብሮ እየ ከወልዳ ከለዋ ዋልድ ንጽልዮ ጸሎት ኣለና ምሽ ኣነ ዋላ ጽሊ ነይረ ኦፍ ኮርስ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ሰበይቲ እንኳን በሰርጀሪ ኣወሊዳ በዚ ጥቕሲ ኣብ ህይወታ ከይፍጽም ቋላጽ ያ ኸይዳ ማለት እዩ ብሰብ ኣካይዳ ኤኒዌይስ ጻዕሪ ግን ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣይፅዕርን በኢየሱስ ስም ጥሒሰ የለኹ ክትብል ትኽእል ዲኺ ኣይከኣለን ክትፅዕሪ ከተባሂል ከለኺ ዓሪፍካ ምፅዓሪ ሃሌሉያ ኣብ ኤፌሶን ማን ኣብ ቆላ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ግን ከሪኦኩም እየ ዳሕራይ መወዳእታ ቁፅሪ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢልዎ እታ ሰበይቲ ግን ኢልዎ እታ ሰበይቲ ቀዲማ ተጋጊያ ኦፍ ኮርስ ተጋጊያ ብጌጋ ምክንያት ግን ዝመፀን ነገር ኣሎ እንታይ ኣብ ውልዲ ሞት ኣሎ ኣብ ውልዲ ጻዕሪ ጥራይ ዘይኮነስ ብጻዕሪ ምክንያት ዝሞት ኣለዋ ምሽ ብዙሓት መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ግን ብቅድስናን ብጽድቅን ነፍሳ ብምግዛእ ትነብር ተኮይና ግን ብምውላድ ግዜ ክትድሕንያ ትብል ቃል ኣላ ምሽ እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ክርስቶስ ምእመት ግን ክትድሕንያ ሃሌሉያ እቲ ጻዕሪ ግን ኣይተርፍ ኮንፊስ ከይትኾና ኢለ ኣነ ብዚ ከዓ ምሂረ ካልእ ነገር ኣይትፅዕራን ጻዕሪ የለን ተወሲዱ ይገለመለ ኢለ ጻዕሪ ክትጅምራ ኢኻ ኣብ ጻዕሪ ግን ትድሕና ኢኸን ዝብል ቃል ግን መፂልና ኣሎ ሃሌሉያ ግን እቲ ጥንሲ ሪወራ እዩ ኣብ ገዛ ቆርብ ክታዕ ነይሩ ዘስሓቅ ነገር ሃሌሉያ ብዛዕባ ጻዕሪ ንምንታይ ኢና ዓና ሂብና ጻዕሪ ገለመለ ዝብል ነይሩ ኤኒዌይስ ዲስከስ እናገበርና ነርና ንስኻትኩም ዲስከስ ግበርሉ ገዛኹም ከድኩም እንታይ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ሽዑ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ከም ዝበላ ራእይዎ መከራ ጻዕሪን ጥንሲኽን ኣዝየ ከብዝሖ እየ ደቂ ብጻዕሪ ክትወልዲ ኢኺ ዝብል ቃል ኣለምሽ ደቂ ብምንታይ ክትወልዲ ኢኺ ብጻዕሪ ስለምንታይ ግን ንመጀመርያ ግዜ ናብ ኣዳም እንታይ ዘይከደ ቅድሚ ኣዳም መን ያወዲቓ እንስሳ ያወዲቓ ኣይፍትሐ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ይሲ ሶሉሽን በኣ ክመጽእ እዩ ግን ብውድቀት ምክንያት ግን ኮንስኮንስ ኣሎ ብሂወትክ ኢልዋ እንታይ ከም ዘጋጥመካ ክነግረኪ ስለ ጻዕሪ ክበዝሕ እዩ ኣብ ውልዲ ግዜ ምስ በላ ቀፂልኻ እንታይ ይብላ ቀፂል እንታይ ኢልዋ ደቂ ከም ጻዕሪ ክትወልዲ ኢኺ ድሌትኪ ድማ ትብል ቃል ኣላምሽ ናብ ሰብኣይ ክኸውን እዩ ንሱ እውን ታክገብረኪ እዩ ክመልከኪ ሕጂ እዚ ክንቀይሮ ንኽእል ዲና ኣይንኽእል ናይ ገዛ ርእሲ መኒ ሰብኣይ ኣብ ገዛ ዝመልኽ መኒ ሰብኣይ ተፈጥሮ እዩ ሕጂ በዚ መንገዲ ክንከይድ ከለና እንታይ ይኸውን ናብ ክርስቶስ ክንመፅእ ከለና ግን ላቭ ዝበሃል ነገር ይመፅእ ማለት እዩ ወላቲ ምምልላኽ እንተሃለወ ግን ብምንታይ ይኸውን ማለት እዩ ብፍቕሪ ይኸውን ማለት እዩ ኣይ ላቭ ይኸውን እሺ ቁጥሪ 16 ቁጥሪ 17 ቀጥታ ናበይ ከይዱ ናብ ኣቶ ኣዳም መፅኡ እግዚኣብሔር ሃሌሉያ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ተሓታቲ ከዓ እዚ ንሲት ዋና ተሓታቲ ሕጂ ንዚ ኩሉ ሜስ ምክንያቱ ሰብኣይ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢለና ንኣዳም ከዓ ቃል ሰበይትኻ ስለ ዝሰማዕካ ትብል ቃል ኣላምሽ ናይ መን ቃል ስለ ዝሰማዕካ ቃል መን ክሰምዕ ነይሮ ማለት እዩ ቃል እግዚኣብሔር ቃል መን ክሰምዕ የብሉን ቃል ሰበይቱ ከዓ ቃል መን ክሰምዕ ኣይነበራ ቃል ተመን ዋና ጠቕለል ክነብሎ ከለና ብሓድሽ ኪዳን እንታይ ማለት እዩ ካብ እግዚኣብሔር ኣፍ ብዝወፅእ ቃል እምበር ቃል ካልእ ክትሰምዑ ይብልኩም ካብ ካልእ ዝመፅእ ቃል ውድቀት እዩ ናይ ሰበይትኻ ቃል ኢኻ ሰሚዕኻ ኢሉ ኮዝሱ ኢሉ እምነት ካብ ምንታይ ምስማዕ ዳስዋይ ዝኾነ ዲስከሽን ክጅመር ከሎ ዲስከስ ትገብሩ ከለኹም ባይዘወይ ሮንግ ዝኾነ ኣቲቲዩድ ዘለዎም ሰባት ሮንግ ዝኾነ ካውንስሊንግ ዘለዎም ሰባት ሮንግ ዝኾነ ብዛዕባ ቸርች ቅንዕናኻ ዘበላሸወልካ ብዛዕባ ላይፍ ብዛዕባ ኢቭን ኣለካ ብዛዕባ ወንጌል ብኖርማል ብዝመስል ዲስከሽን ሰባት ሰሚዖም ባይዘወይ ቀሊል ከይመስለካ ምስማዕ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እንታይ ከም ሰምዑ እንታይ ግበሩ ኢሉ ስለምንታይ እትሰምዖ ነገር ላይፍካ እዩ ዝኸውን ፕሬዝ ጋድ ስለ ዝሰምዖ ነገር ኖርማል ኢዝና ሂብካ ኣይስማዕን
هذا نجار ستوب تقبل لك بقى نجا كان أرسلنا نغير كتب لك دفار تبعت هون كمان حنس حاجة أنا هم يبلي أوكي أرسلنا نغير وكا بتبقى قصة بيلات حساب غيره مزدل وكا ما نجار زعاز هون سبك نقول نقوله بوزيتيف نجار يزن نقوله معنا وده هو صدق حق خايب وهاي جمهور ونفتنا حساب مسيهم اللي عليه تحريو بوزيتيف نجار يعني زرار مالتي سلزي تاي مالتي متحق زارب كلهم زبلكم إزي نهيوان ثمن كبزة تلا لازم الكلام له مش تا إذا بلنا زلوا ناي سبيت قال مسمع مالت كاب كرايست وصع زلوا الدمس مسمع تمرت مسمع حساب مسمع هالشي سلز سمعك أمو كابتا كاب عيتبلع إليه زعززكو خا سلز بلعك أوكي سكحد حتىكم أبيوتكم جيجاهم أبيوتكم بجيجا زخون نجر أكشن توصلوا لهم أكتر تقبلوا لهم قد ما أكتر مقباركم تاجركم ولا هم مالتي حسمعكم ويحسبكم ولا هم مالتي مش بس عارف زارب كلهم داير يسيكم سب إلو عرات غينو نحاول قتل يحسب بالكلام مش بتصبح هاي تغير يفوت ماذا بالكلام بتصبح هاي تغير يقتلوه ويصير عرات غير يقتلوه exact هدي كريستنا كعز مثلنا احنا زي يقبرن زي يقبري زي يسرحن زي نو نسي يكون انت هاي تسمع على هاي توانا نجار هذا اللي معناتهم لو بتقبروا زلها قبري ويك أدركت نايت مال السمع خاي دمس وصيدي سلكت أحد كير زلك حاجة دركت كات أحد كير لها ولا السمع نجار thank you سلزق السنة حاجة سيمبل هاي قبركم نشجركم بهرت هالو إلا نتبهري حاجة خدك على سري زلك نتبهري أنصار زخون خال نجار هالسمع زلك صار خال أيكون هيك زي بيرفتدي زليك أيكون قال نجار نجاركم الله مش praise God أينو بس حسب سمعوها مستمرتزي بس حسب تستموني نجروني قال لك السماء زي ما بكافيه يرخيبهم كل نجرون خلوا ذات مرتزي السماء أخوات مرتي هوتي تلوت أي لهم نجرو سباتان أنا هتمرت عليكم يذكرهم كنت عارف ستر أي ذكر أبتوش تتمرت كان إجابة يسرح أنت أي مالتي خلنا نجركم ده ليزلهم سب مسمعت رأي زلوا addiction زي شجرو سب pornography زي شجرو سب ويكات علي بعسي تعرفي قلبنا زي شجرو سب تهليو مو بزد لي حد أتبلني زي شجرو سب تهليو نبغى أملاخ هم تعير قال أملاخ يسمع قال أملاخ بالسمع brothers شعور حسب كتبري هاللويا أنت عايز حسب حسب أي مرة سلسلك سمعت رأي زل أبزوم بمسمع يوجئوا مالتي نغط هاللويا كوكيت ترجم الله مثلا بتقرينيا هاللويا هذا حديث شجرات تقرينيا ترجم الله مثلا فريز قال إيش نغط وصل هنا نزلنا وصل عسرته شو عاته thank you بتعامل زقرناكم انتهي كجات مكايلو مسيلكم مسبل عكايلو مدريلو بزعبخان تحتكون يايلو رقم تحتكون اميزي كل زبن هيوتك انجراها خابا انت هتقبريها بصعريك تهتقبر كلتا نجر اي رايكم تحدا خابا خاص العالم مدر تحتكون يا بالا مدر تراجي ما زل خاب مستل علي مرتي كابسه مستل علي خاب ادم مستل علي أدم تخكلني أنا بزخونه بوزيشنه ما تخلها بو مخنياتك مدرتها تكون تغليها استمرت تكون تغليها حيل اختب تغليها ده سؤال حجي أب كمابينا زلوا هوا كمابينا زلوا حماق هيوت مش عنه حماق أورنت ود عمس تري مش انت أنا حسبكم كريستيان زلنا مراتي أنت سباتنا بوزيشنكم وصلوا كم حسبش كريستيانات كبوز حلو مصحف زارو كله صادق أنك بوز حلو مدر تعرف زبرك على مش حتى أنك بوز حلوها مدر تهوى خير إذا معربا نفعتهم بوتاتهم بتاعهم ونجير سلسوهم نهاتهم وتصيد حجي بسلام ينبروا له even دقاو سلام مالتي جن ما تبيتاي كاب أدم استل على مدر تهوينا ترجمة كاب كريستوس استل على خان إحنا زرقتنا يا مدر تهيتخون تبارخ مغنيات بقى خازنة بالمري كرايست كويتا بارخ هاجر ماكم قال بقى كويس زاري زرقت كام مدر خبار خايل برخت blessing we are blessing hallelujah أبزغرنا يا سفرا we are blessing even ناب حدا جزات أتخلها كوي كابو استلعله نابينا لا بجزات هوين كاب كابو استلعله تباريخ كاب يوسف استلعله نبيتي فارا جزات هكوين تباريخ كابو استلعله بلنا سلام انتهي
أبقوم زلوا كفنانت نا إجزابير كفنانتي أبانا زلوا هيوت نا إجزابير هيوت يخبرني يسيون سلسك نورمال سبا يكون أنا حسب أنا اللي خمالت إجزابير قالوا مالتي نسخل لها مالت كريستوس قالوا مالت فريز قال سلزي أبزي استرجمت تكون زبل كان نجيرو مالتيو دحريو بصعري خات بلع خاز بصعري ناي ودقت وصيت كم زخوني نغرنا ايش يخون تايل تخربان تبقللكا بقولي مرور دما ختبلعيخا اوكي نابتا تفطر كالا مدري ساعه تملس انجرا برهات تحتقبريها برهات قد كتبلعيخا اميزينج براذرز رهات مندنو إفرت مالتي صعر مالتي ناب كرسوس متصخلنا صعر يكون هاتم تصعرون ابا انت يبون نابا انا تحقبركم صعر بمنتاي متي بآدم ودقت مخنيات سلازي حجي نحنا نمبلع بصعري برهات ايكونا ننبر بكرسوسنا ننبر منبرينا يا سماء املاخي هاللويا ننبرونا ابرا حجي مني نسي زنبرنا كوم انت نسرح نبر كنسرح خلنا كن ناي آدم ودقت ايكونا بهيوتنا انفلونس زغبرنا ناي مني ناي إدكا سرح تحقبري المصحف قدس كبارخي سرح لك زي سرح هيبلع تباهيل له كسرح خلها كن كل غزي ناي إدكا سرح انت يزبلي استبارخي كبرني يسيو ايش نقص قطري اوكي نامريت ما تملس بلو نامريت تملس يا مالت تاي مالتي you will die مالتك مش كتموتي خايلو amazing كتموتي خايلو نمتاي كن كتموتي خايلو انتي مسلكم تاكينو لودي اغزابير ها نمتاي كم زخون نغركم تبيستر انت مويت كاي تنساي تركبي هاللويا لا سواي باولوس كزار كله موتنا عاي تاي اي طقمي نابرب حق يزقيرو حدث كلاي نغر كا موت مهلاو صبوي موت زي هلون يروح حاسيلكم وديهم عالمنا زنبرو ጨካናት አጨናቅ ተሰባት አብዝ ምድርዚ ተዘይ ሞት ነይሮ نحنا مهلنا دو እስከቀለል ዘለው ቋንቋ ነው ሂትለር ተዘህል ነይሮ ሳብሎም እንዶ መሃልና ሞት እኮ ጨካናት ሰባት ነው አሉ እግዚአብሔር ታይዝ ገብረ ምድርክ ተዓርፍ ይወስደው ኦኬ እጅ ታخلوكم ደለ ሞት በሐደ ሳይድ ካና እግዚአብሔር ፍትህውን እዩ ግን በሞት ውስጥ ግን ትንሳኤ አሉ ታይዝ ብሎ ዘሎ እግዚአብሔር በሐደ አዳም ዘይም እዛዝ ወላ አንተ ሞተ በኻላይ አዳም እዛዝ ግን ትንሳኤ መጽይሎ ስለዚህ ሞት ንክርስቲያን ጥቅሙ ይኽብርን ይሲሆን በኻላ አባላኽት ሞት ከለኻ ትንሳኤ ያለው ይዝብሎ ዘሎ ክትስኢኻ እሺ ሞት ክትሞት ይኻይሉ ንቀጽል እቲ ሰብኣይ ድማ ንሰበይቱ አዶ ሁሉ ህያው ኮይና እያእሞ ሄዋን ኢሉ ሰማያ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንአዳምን ንሰበይቱን ደቦሎ ገይሩ ታይገበረም እንታይ ማለት እዩ ሕጂ አንቶና ዝብልና ይኽን መጽኢና ማለት እዩ ናይ ባዕልኻ ጻዕር ሒስካና በእግዚአብሔር ትመጽኸለኻ እግዚአብሔር ይመስገን ናትካ ቆጽል ግን አራጊፉ ወይ ካናትካ ሃይማኖት ናትካ ስርዓት ናትካ ጻዕሪ አውሊቁ እንታይ ዝገብረልካ ናይ ባዕሉ ዝሓረዶ ናይ ባዕሉ በጊዕ ንዓለም ኩሉ ዝሕረድ ናይ እግዚአብሔር እንታይ ገንሸል አምላክ ኢሎምሽ ናይ ሰማይ ኮነ ዝገንሸል ናይ መኒ ናይ እግዚአብሔር ገንሸል ክሕረድ ከሎ ግን ናቱ ጽድቅ ክንለብስ ማለት ኮይ ዘሴም እግዚአብሔር ምሳሌ ይዛረባሉ ምልክት ይቦም አሎ አጆኻ ይዝብሎም ዘሎ አነ ዝኸድነካ ክዳን አሎ ወደይ ኮይ ኤግዛክት ከም ዝበለኻ ተፈጽም ማለት ስለዚህ ከደኖ ይብለና ቁጥር 22 እግዚአብሔር አምላክ ድማ እነሆ አዳም ከም ሓደ ካባና እዚኣ ሙሉ ዓለም ተካትዕ ካባና ጽቡቕን ሕማቕን እንታይ ዝገብር ጽቡቕን ክፉን ዝፈልጥ ኮይኑ አሎ ዝብል ቃል አላምሽ አነ ዓለም ከለኹ ዘይተመለሰ ለይ ዝነበረ ሕቶ እዚ ባይዘ እንታይ ማለት እዚ ለይ ሓሽቲዮም ብዙሓት ሰባት ኣይምልሱለይ ነይሩ ወላ ናብ ክርስትና ህፃናውን ቻሌንጅ ኮይና ነይረ ቻሌንጅ ዝኾንኩ ሰባት ሃሊኹም ሎሚ ጎይታ ክምልሰልኩም ሃሌሉያ እንታይ ማለት እዩ ከማና ዓይነት ኮይኑ ማለት ሕማቕን ጽቡቕን ወይ ከዓ ጽቡቕን ክፉን ዝፈልጥ ከማና ኮይኑ ማለት እግዚአብሔር ጽቡቕን ክፉን ዝፈልጥ እዩ ማለት ዲ ማለት ኃጢአትን ጽድቅን አለው ማለት ዲ አይኮን እዝናብ ይወስደና መስልኩም ቅድም ምስራት ዓለም ናብ ዘሎ ኢና ከይድ ዘለና ምክንያቱም ቅድም ምስራት ዓለም ዝነበረ እግዚአብሔር ቅድም ምስራት ዓለም ምስኡ ዝነበረ ጽቡቕ ዝነበረ ዳሕራይ ናብ ክፉእነት ዝተቀየረ ዝፈልጦ ፐርሰን አሎ መን ይሱ
ዲያብሎስ ይምሽ ዲያብሎስ ስለዚህ بزعبا ديابلوس فلتت الله እግዚአብሔር እንታይ ፍልጠቱ ባይዘው እና አዳም ሰይጣን ዝባሃል አለው ሰይጣን ከይት ብሎ ገለመል አይብሎ ክፈልጦውን አይደለም ዳስ ወይ እግዚአብሔር መስገም ዛ ሰይጣን እግዚአብሔር ትፈልጦ አይደለም ሃሌሉያ በቃ ሰይጣን ከምሰስ ዓርጥ ላይ አትፈልጥ ዘለካ እንበር ሰይጣን አበይ ነበር ዙፋኑ በይ ከባቢዩ አበይና ይቃላ ይዝ ነበር ዝምሳት አለውሽ በሩ አይና ይበሪ በበይ ወጽ በበይ አጡ ከመገሩ ሆነ አብዝ ከተማ መጽ ቆሎ አማኑኤል አሞዝ ባል ካሴት ነው ቀደም ጠቅላላ ብዛ ዲያብሎስ ይዝነግረካ ብራዘር አነ ጽቡ ወንጌል ሰባኸ ንፉዕ ሰብ ዝነበርኩ ካሴት ነው ሸውዑ ወክማን ገሪ ሰማዕ ነረ ጎይታ ተቀቢል ሐድሽ ከማይ ወንጌል ሰብኽ የለን ቡና ቤት አጡ ገሌ አጡ ናይት ክለብ አጡ ሰብኽ የነረ አማኑኤል አሞዝ ሰምዕ ምስ ጀመርኩ ብራዘር ናብ ሱፐር ማርኬት ከይደስ ገለመለ ይብለካ ጽባይ ባል ኣብ ሱፐር ማርኬት ናይ ሰይጣን ገለመለታ ዘሎ ምግቢ እዩ ተገበረሉ ዳራይ ብሰብሰባ በአኺባ ናብ ጥልቁ ባሕር ከይደ ጥልቁ ባሕር ተአኺባ ተአኪበት ተመሊሰ ገለመለ ይብለካ ዝኾነት ሰበይት ሊእኽለ ይብለካ ዝረአኻ ሰበይት ሁሉ ሰይጣን እንዲኸውን ሊእኽለይካ አትብል ሽዑ ማለት ስብከተይ ሓዲገ ብራዘር ካለ ነገር ካስብ ጀሚር ማለት ኣብዚ እግዚአብሔር ክፉኡን ጽቡቁን ከማና ዝፈልጥ ኮይኑ ዝብሎ ዘሎ እግዚአብሔር በኢንፎርሜሽን ደረጃ ቀድሚ ክፉእ ምምጽኡ ጽቡቅ ዝነበረ ድሓር ናብ ክፉእ ዝተቀየረ ሰይጣን ዝበሃል ዝፈልጦ ፍጥነት አለው እግዚአብሔር ስለዚ ዝፈልጦ እግዚአብሔር ታይልዎ ነይሩ በቃ እቲ እግዚአብሔር ዝፈልጦ ይፈልጦ እዩ ግን ንአዳም ግን ሓንቲ ትእዛዝ ይቦ ኦም ከይትበለጥ ራይ ልክ ዳሕራይ ግን ምስ በልዕ ሰብኣይ ግን ኤግዛክት ሰይጣን ከም ዘሎ ፈሊጡ ምስ ሰይጣን ከም ዝነብር ዘሎ ናይ ሰይጣን ላይፍ ሼር ገይሩ ስለዚህ እግዚአብሔር በኢንፎርሜሽን ይፈልጦ ነይሩ እዩ እቲ በኢንፎርሜሽን ዝፈልጦ ዝነበረ ግን ናብ ሰብ ክመጽእ ከሎ ግን ላይፍ ስታይል ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚህ ከማና ከም ሓደ ማለት እዩ ሐዋርያ ዘይሰበኽዎ ስብከት ምስማዕ ደጊመ ክነግረኩም እንታይ እስከ ሐዋርያት በሉ እስኪ ዘይሰበኽዎ ስብከት በሉ ካብ እግዚአብሔር አይኮንም ሐዋርያት ማለት ዝሰበኽዎ ንጹህ ወንጌል ማለት እዩ ናይ ጸጋ ወንጌል ማለት እዩ ሎሙ ብዙ ዓይነት ወንጌል አንሰማዕ ዘለና መጽሐፍ ተዛረብ ከሎ ግን ንሕና ኢሉ ጳውሎስ ምሽ ዘይሰበኽናዮ ካልእ ኢየሱስ እንተ ሰበኸ ወይስ ንስኻትኩም ዘይተቀበልኩምዎ ካልእ መንፈስ እንተ ተቀበልኩም ለካ ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ግርህነትን ቅንዕናን ሰብ ክበላሽዮ ከሎ እንታይ ይኸውን ማለት ካልእስ ወንጌል ይሰምዕ ካልኣይከ ካልእ መንፈስ ሼር ይገብር ኢሉ ካልእ መንፈስ ክበሃል ከሎ ያው እንታይ ማለት እዩ ግልጽ እኮ ናይ ዝዓለም መንፈስ ማለት እዩ ሓዘን ጭንቀት ውድቀት እሺ እንታይ ኢሉ ካልእ መንፈስ እንተ ተቀበልኩም ወይስ ዘረባኹም እውን ካልእ ወንጌል እንተ መጽአኩም ሶሪ ወይ ዘይረኸብኩምዎ ካልእ ወንጌል እንተ መጽአኩም ጽቡቕ ትዕገሱ ኣለኹም ኣነ ካብቶም ኣዝዮም ብሉጻት ሐዋርያት ብሓንቲ እኳ ዝሓምቕ ኣይመስለንን ብዘረባ እኳ ዓሻ እንተኾንኩ ብፍልጠት ምኸምኡም ኣይኮንኩን ግናኸ ብኩሉ ኣብ ኩሉን ኣባኻትኩም ጉሁዳት ኢና እንዳበለ ይቕፅል በኋላ ባላ ጳውሎስ ይብሎም ኣሎ ኣነ ሰበኽኩም ወንጌል ኣሎ ዳሕራይ ወንጌል ምስ ሰበኽኩም ከዓ ዝተቀበልኩምዎ መንፈስ ኣሎ ምሽ ይብለናል ካብ ወፃኢ ሰምዕዎ ስብከት እንተ ደኣ ሃልዩ ልክዕ ተመን ንሄዋን እንታይ ከም ዝገብራ ሰቢኽዋ እንታይ ከም ዝኾነት ካብ ግርህነት ካብ እግዚአብሔር ዘሎ ቅንዕና ከም ዝተበላሸዋ ሎሙን ከይትበላሸው ኢለ ይፈርሕ ኣለኹ ኢሉ ስለዚ ንዓና ትምህርቲ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ፖል ኤግዛክት ናይ ሄዋን ውድቀት የንፅኢልና ማለት እዩ ካልኣይ ጥቕስ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 12 አዳም ቅድም ተፈጢሩ እዩ ድሓር ከዓ ሄዋን እሞ ሰበይቲ ብህድኣት ትንበር ደኣ እምበር እንታይ ትንበር ብህድኣት ደኣ ትንበር እምበር ክተምህር ወይስ ኣብ ሰብኣይ ክስልጥን ስልጣን ክህልዋ እንታይ አይገብርን እንታይ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ናይ ምምሃር ጸጋ ይብላ ማለት እዩ ኣይኮነን ግን ልዕሊ ሰብኣይ ክትከውን ግን ኣይተፀውዐትን እዩ ዝብለና ዘሎ ኣይትሰልጥነ ልዕሊ ሰብኣይ ለምሳሌ እዚ ቸርች እዚ ዝመርሕ መን ተኾይና ንፀውዕ ዶ ሓንቲ ተዝኸውን ቀደም ገዛና መኸድና ዝኸድና ይመስለኩም ቀደም ናይ ክሂዱ ከገዛኹም እንታይ ትክክል ኣይመፅእ አም ሶሪ ዘይዛት ግን ሓቂ ስለ ዝኾነ ኣነ ክዛርብ ምክንያቱም ጳውሎስ ዝበሎ ክብል ዝደላ ኣነ ግን ጓል ትመርሖ ቸርች መብዛሕትኡ ንሓደጋ ዝተጋለፀ ንምንታይ ከምዚ ኢልካ
حدا مصحف قدس لازم كلاك بزحات شرشة سلازم فلت سلازم تكون نيروا تقول كوت أقال له أكو كتمهر الله ويكأ بس أقال تقلقل الله أكو جن تكون الله أندر سبعة تكون الله حتى تغير له الله سلازم مصحف قدس باولوس كلنا خلوا سبيتي عبد على السبعة كي تسلت أنا مخنياته مقدمة يبلغنا مصحف قدس زارة كله مقدمة من يهو دقيقة ها أي فكر يمسك عشرة أربعة أدم أيت حبلن سبيت الجنا تحبيلا تخوينا أبسا بس حد زبلك على لمش ودقيقة مالتي دحرا جن تايلو بزع عن توزبلكم ولدت بأمنة بفقر بقدسنا مس مقطع نفسي أنت أني عجنا بمولاد ولود كتدحني أتبلك على لمش أب تولدي جت عرق خبز حلو وامش نيرو حجي خن تايلو أب تولد لك تحت قبريلو كتدحني بتسعر مخنيات زمت موت نع حيل يقولون مالتي نخرط حيل يخلوه قلت لي حسن ها هلا هللويا هلا عندي حتى لكن حتى أنا حج مودعتها إيش آدم كود كله بحادث بأي مخنيات وجهه انتهي لنا مصحف قدس رومي معرف حامس وصل عصر تخلته سلزخ كم تبه بسر حادث بأي حاتياتنا عالم زأتوه زبلك على الرأي وحجي بهوان مدق رايزي كونس قتلنا من مصيت حسا ناب سبعي تخوينو وديو حجي تقلالا جنرال كنتقلو خلنا كن نايز مدر زود قتوان حلافنه توسير زنبر سبعي سلاز نبر تخوين كابو استل العالم تخوينا مدر فيل غيرها مالتي حلافنه نعو توهيبوني سلاز بحادث سبعي مخنيات موتنا بعالم اتوا اشي كلاتهم سلاز بدلوا دما موتنا بكل سب حلفه زبر قلالمش انتي مالت مسيلكم ادم كود كله ابينيرنا مالتي أنتوا زبالكوا أبوش نيرنا مش قلنا زبالو أنقوا هنقرأكم أبراهام من ملك صديق عشر كوت خلوا ليواويان أبي وخوينهم عشر أوت أميبل أبوش تخوينا ميبلنا مش ليواو نيردي شو أين ور بمن كوين أوت إجن أبراهام كوين أوت زسم آدم كود كله بمن كوين أودينا بحق أبراهام آدم وش خوينا أنت خوينا مالتيو نعم حدش كده أنتم تأكلوا مهدي إيش أمين على الناس عين تراتر عين تراتر دينا عين تزيري أمنن أنا ينور كون شو عندها عين ملكة تبليها ولا هم تبلكها وديك يا اللهم صل إيش كم أنت خوينا ناب آدم ناب كريستوس أخاه المسيح كريستوس كريستوس الله أنت كم زهون العيو قطري عسرت سلسته حق خسع زمت حد أتابع عالم نبر أمو أبت حقي زي بقولوا جنا أبو حاجة هاي قطرني بسرعة عسرت أربعة موت جنا كاب آدم جميل خسع موسى أبتم مع أبسا آدم حتى زي جبروه سلت أنا آدم كأ مثل تزمت أيو آدم زعامن مثل الله زعات تزمت كريستوس جنا خا كمتي أتي وهبت أجا كندتي أبسا أيكونن بأبسا حادث بأي بزحات مويتهم يومه اتتسقى أملاخ وهبت تسقى اتحادث بأي مالت من يسوع كريستوس نابتهم بزحات انبزات هاي جبره عزازة ايش اسكب بالك قتل هذا من على ذنب بتسلوسا اتوهبت كأب بمتنتي حدا حتى زجبر حدا سبعة يكون هذا الشيء فردين كاب حدا نكونني متى اتوهبت كاب بزح أبسان من الشيء موت بحادة بتحادة أبسا خبز جزاء الشيء هاللويا سلزة بير خبني هيوتنا بتخلع آدم أب هيوت كن جزاء عزينا هاللويا انتهي متقلنا له ترفض أجان صدقن praise God سلزة هجي هيوتنا أب كريستوس يقول سلزة كريستوس كتسخلوا أبوش تخوينا تخوينا الله مارتي آدم كله هترات إيرنا دينا ها هاي ترى نريد لنا عند بيوتنا هيكون عند هيوان سعر خبز حياة قبل خلوا تحجز اللي حفتنا وانت هيتكبر الله سعر على مش زسم مالتي كريستوس يسكاموت كتسخلوا نص زخونة إنا خوينا مالتي ويتابع بارخ هجن سمع زلنا مني مالتي كريستوس زي مس حطوا زلوا سب كحتى حطوا ملسن